वेलकम एवरीवन, संडे स्पेशल लाइफ पे सबका वेलकम है। आज बहुत सारे अफोर्डेबल समर फ्रेंडली सीरीज हम दिखाने वाले हैं। अगर हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज कमेंट पे बताइए एंड एक कमेंट जरूर कीजिए आज आप लोगों को कौन सा सेगमेंट देखना है। आज जो सेगमेंट्स हमने सेव करके रखे हैं सभी मलमल के ऊपर है। कॉटन, प्योर मलमल, सेमी मोटका, कोटा दोरिया, जामदानी का 3 to 4 न्यू सेगमेंट्स, जिसमें प्योर बीडी जामदानी भी है एंड बंगाल जामदानी भी है। तो कमेंट पे बताइए कौन से सेगमेंट से हम स्टार्ट करें एंड हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। थोड़ा आप लोग ज्वाइन करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम लाइव स्टार्ट कर देंगे। आज लिंक शेयर करके ही स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा कमेंट जरूर करना कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। पिछली बार लाइव पे आए थे, कुछ इशू हो रहा था पेज में, दैट्स वाई एंड करके दोबारा आना पड़ा। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि करेंटली इट्स लाइक ओके और नॉट। तो थोड़ा कमेंट जरूर करना है। जिन लोगों को समर फ्रेंडली साड़ीज और ऐसे कलेक्शंस पहनना और देखना पसंद है उनको भी आप इस लाइव में टैग कर सकते हो। आज बहुत सेगमेंट्स दिखाएंगे, जैसे कि अजरक भी आज रहेगा, प्योर मोडल अजरक, गज्जी मोडल एंड मेनी मोर ऑप्शन। जो साड़ी मैंने पहनी है दिस इज गज्जी मोडल सिल्क, बहुत बढ़िया साड़ी है। इसका भी बहुत सारे कलर ऑप्शन है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली दिखाएंगे। एंड आज कुछ नए जामदानी दिखाएंगे। मैं एक दो सैंपल दिखाती हूँ। वही जरी जामदानी येलो कलर सेकंड कलर है एंड वही ब्राइट येलो ये एक नया आइटम है, बीडी इंस्पायर्ड। मैं एक जामदानी आज दिखाऊंगी और एक नया लॉन्च बेसिकली, एंड ये भी और एक नया लॉन्च। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यू लॉन्चेस है। ये तो हमारे बंगाल के जामदानी हो गए। अभी मैं दिखाती हूँ 2 एक्सक्लूसिव बीडी जामदानी। আজকে জামদানিটা পেলাম, দারুণ, জাস্ট দারুণ হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ সমর্পিতা। আজকে আরো অনেক জামদানি দেখাবো। হ্যালো মৌসুমী ম্যাম, যারা জামদানি পড়তে পছন্দ করো তাদের আজ ভীষণ ভালো লাগবে লাইভ। ব্ল্যাক বডি রেড বর্ডার জামদানি আছে। বাহ, তুমি একদম যেটা চাইলে সেটা আছে। ব্ল্যাক বডি রেড বর্ডারটা দে, সেকেন্ড রেডটা। হ্যাঁ দেখো, একদম যেরকম মানে চেয়েছো যে কালার কম্বিনেশন একদম সেটাই রয়েছে। এন্ড দিস ইজ বিউটিফুল উইথ বিপি। দিজ আর অল পিওর বিডি জামদানি, একদম ব্ল্যাক বডি রেড বর্ডার। এই সমস্ত কালেকশন কিন্তু আজকে লাইভে থাকবে। সানডে আছে তো সবাই একটু বেশি করে জয়েন করো। মানে 50 পিপল হলেই আমি স্টার্ট করব, বেশি টাইম নেব না, বিকজ প্রচুর কালেকশন দেখাবো। আমি জাস্ট জামদানি গুলো দেখালাম, এখন আমি দেখাচ্ছি আর কি কি অপশন আছে। এই ধরনের কিন্তু পিওর একদম মলমল কটন भी আছে। এটার এরকম পিওর মলমল কটনও কিন্তু আজকে দেখাবো। ऐसे ब्लैक कलर पे है एंड रीस्टॉक हुआ है इंडिगो। ऐसे पूरा आपका इंडिगो रीस्टॉक हुआ है विथ आपका ऐसे जरी के साथ। ठीक है, শাড়িটা আজ পেলাম, খুব সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ শ্রীতমা ম্যাম। ইন্ডিগো গুলো দেখিও, একদম দেখাবো। ইন্ডিগো গুলো দেখি, এই তো আমি এনে দিলাম। इंडिगो गुलो देखाबो, ওটাই कमेंटे কেন रिपीट করছি भगवान जाने। एंड अनदर पीस है ये वाले आइटम्स जो कि बहुत बढ़िया लगेंगे। एकदम समर कूल समर कलेक्शन है। कॉटन खादी একদম আজকে কটন থাকবে। শ্রেয়া আজকে থেকো, যেটা পছন্দ হয় নিয়ে নিও। এগুলো সিমিলার প্রিন্ট ব্লক কিন্তু কিচ্ছু আসবে না, সবার উদ্দেশ্যে কথাটা বললাম। আর प्रत्येकटा कलेक्शन किंतु टू गुड। ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, मैंने सैंपल करके दिखा दिया। তোমার লেফটে একটা স্কাই কালার টাইপ ব্লাউজ ঝুলে আছে, ওটা একটু দেখাও না। আচ্ছা এইটা বলছো তো, ও ঝুলেই যায়, খালি যতবারই ঠিক করি। এই ব্লাউজটা বলছো, এটা কালার অপশন পাবে। फुल हैंडवर्क ब्लाउज पे भी ऑफर है, ब्लाउज भी दिखाएंगे। कोई भी 2 ब्लाउजेस लेंगे टोटल बिल पे 400 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सी डुअल टोन पे जाएगा, फुल हैंडवर्क का ब्लाउज है। मैं दिखा देती हूँ एक बार। एंड दिस इज द स्लीव्स, देखिए फुल ऐसे दबका का वर्क है। दिस इज द स्लीव एंड ये जाएगा इसका बैक पोर्शन विथ लटकन। इसका प्राइस है इसका, एक सेकेंड, 3150। ठीक है, 3150 इज द प्राइस। कलर ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल एंड बहुत सारे पैटर्न्स भी है।
ब्लाउज का ऑफर बता देती हूँ, कोई भी 2 ब्लाउज आप खरीदेंगे तो टोटल बिल पे 400 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। हो सके तो प्लीज थोड़ा पिन कमेंट पे लाइक और लव आप लोग दे देना, तो ज्यादा रीच होगा, आप लोगों के पास ही वीडियो हमेशा पहुंचेगा एंड नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। एंड अभी कौन से सेगमेंट से स्टार्ट करूँ आप लोग बताइए, इंडिगो से शुरू करूँ या फिर मलमल का व्हाइट सेगमेंट से स्टार्ट करूँ या फिर ब्लैक? उसके बाद तो जामदानी भी है, 2 जामदानी मैं दिखा देती हूँ, পিওর জামদানি গ্রিন আর লাইট কালারটা একটু দিস, নতুন যে আইটেমটা এলো ওইটা না বাবু, ওই দিকে, হ্যাঁ ওইটা তো, ওটা তো সবচেয়ে আজকে একটা এক্সক্লুসিভ, মানে সবচেয়ে হাই প্রাইসের কারেন্টলি, মানে আমি 40,000 50,000 1 লাখ বলছি না, মিনিমাম 84 কাউন্টের যেটা আছে সেগুলো দেখাবো। एंड लुक एट द कलर्स, दीज आर ऑल समर कूल कलर्स, ठीक है। बीडी जामदानी है, ये सब भी आज दिखाएंगे। इसके साथ बीपी भी है, तो ब्लाउज पीस के साथ आपको मिलेगा, ये भी है, तो ये सब भी दिखाएंगे। लाइव पे बने रहिए। তুমি যেটা পরে আছো, আমি যেটা পরে রয়েছি, এটা গজ্জি মডেল আছে, এটার কালার অপশন আছে, প্রচুর কালার আছে, এটা যদি রিকোয়েস্ট করো এটাও দেখাবো डेफिनेटली। लेकिन अभी जो स्टार्ट करूँ, कौन सा सेगमेंट से स्टार्ट करूँ, थोड़ा कमेंट पे बताइए। बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हो ऑलरेडी, तो कमेंट पे थोड़ा बताइए सेगमेंट कौन सा स्टार्ट करूँ। मलमल है, मलमल से स्टार्ट करूं या फिर जामदानी से स्टार्ट करूं या फिर थोड़ा मिक्स्ड बैग कुछ और दिखाऊं, तो प्लीज डू मेंशन, कमेंट पे बात करेंगे तो हमें भी आसानी होगी। अच्छा श्रेया दी लिखे छो व्हाइट मलमल, ओके व्हाइट मलमल का एक वोट है। कॉटन ऑफिस गोइंग, ओके वीवा मैम, सभी आज ऑफिस गोइंग कलेक्शन दिखाएंगे मैम। हैंड वॉश होगा, घर पे वॉश कर पाएंगे, होम वॉश होगा, हैंड वॉश हो अच्छे, होम वॉश होगा। इंडिगो, अच्छा জামদানি তোমার পেছনের ডার্ক ব্লু আর ব্রাউনটা দেখাবে, ডার্ক ব্লু ব্রাউন কি শাড়ি, শাড়ি না ব্লাউজ একটু বলো, অনেক কিছু আছে পেছনে অ্যাকচুয়ালি। জামদানি পেছনে অর্গানজা, আচ্ছা মলমল কটন, হোয়াইট শাড়িজ, ওকে হোয়াইট শাড়িজ আর মলমল কটন একটু বেশি ভোট আছে। দেন স্টার্ট করছি হোয়াইট দিয়ে নাকি ব্ল্যাক দিয়ে, ব্ল্যাকটা একবার দেখে নাও, যদি ভালো লাগে ব্ল্যাক দিয়ে শুরু করবো, আদারওয়াইজ হোয়াইট, বিকজ সবই দেখাবো আজকে লাইভে। একটু বেশি কমেন্টস চাই আর একটু রিয়াকশন তোমাদের থেকে, লাভ রিয়াকশন এখানে উঠছেই না, আমি একদম দেখতে পাচ্ছি না। আগের দিন ইয়েলো ঢাকায় জামদানিটা আছে, প্রি বুকিং ইয়েলো মানে যেটা পড়েছিল প্রি বুকিং হবে, ঠিক আছে। একটু এসএস দিয়ে রাখুন ম্যাম, দেখে বলে দিচ্ছে। পেছনে ল্যাভেন্ডার শাড়িটা দেখাবো, তোমার পেছনের ব্লু শাড়ি, আচ্ছা ব্লু ল্যাভেন্ডার শাড়ি দেখাবো, ঠিক আছে। একটু কটনে স্টার্ট করি, একটু ব্ল্যাক শাড়িটা তোমরা দেখে নাও কিরকম লাগছে তোমাদের বলো, তারপর যে কালারটা তোমরা বলবে সেই কালার দিয়ে শুরু করবো, ঠিক আছে। চলে দেখো একটা ব্ল্যাক পরে রয়েছি, ব্ল্যাক মলমল, ওকে। প্রাইস যাচ্ছে এগুলোর 1150, তাই তো, প্রাইস যাচ্ছে এগুলোর 1150। দি সেমি খাড্ডি আছে কাঞ্চন ম্যাম, বাট আপনি যে কালারটা চাইছেন সেটা নেই, আদার্স কালার আছে, যদি আদার্স কালার দেখতে চান ডেফিনেটলি দেখাবো। তো এই ব্ল্যাকেরও প্রচুর ऑप्शंस রয়েছে। प्राइस इज ओनली 1150। आप लोग बताइए ब्लैक से शुरू करें या व्हाइट से शुरू करें या इंडिगो से शुरू करें, आप लोग बताइए कौन सा सीरीज से शुरू करें। थैंक यू लिप्टिया मैम, थैंक्स अ लॉट। कॉटन विद ब्लाउजेस मैम, कॉटन विद ब्लाउजेस ये सब विदाउट ब्लाउजेस है, ठीक है, ये आई थिंक विदाउट ब्लाउजेस है। ब्लाउज আছে তো, नहीं ये ब्लाउज है, ये सब ब्लाउज के साथ विद ब्लाउजेस है, ये सब विद ब्लाउजेस होगा। इंडिगो कॉटन विद ब्लाउज मैम, ये सब विद बीपी के साथ ही होगा, कॉटन के साथ ही है। হোয়াইট ওকে। হ্যালো ব্যাকের চকলেট শাড়িটা একবার দেখিও, ব্যাকের চকলেট শাড়িটা এইটা বলছো, এটা চকলেট নয়, এটা ওয়াইন শেড। ব্যাকের শাড়িগুলো দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তাহলে ইন্ডিগো দিয়ে শুরু করছি নাকি ব্ল্যাক দিয়ে শুরু করব, একটু কমেন্ট করো, সবাই কটনই বলছো তো শুরু করে দিচ্ছি, লেট করছি না। কোনটা দিব, হোয়াইট দেবো, চলো ইন্ডিগো দিয়ে স্টার্ট করছি। ব্লগগুলো ঝপাঝপ দেখো, দেখে বুকিং করো। ইন্ডিগো গরমে এই শাড়িগুলো নিয়ে কোনো কথা হবে না, একদম অসাধারণ। ফার্স্ট ব্লক, ওকে फर्स्ट ब्लॉक है वाइनटा देखाबो। इंडिगो वानी मैम इंडिगो से शुरू किया है विद पीपी, प्राइस रहेगा ये सभी का 1150। फर्स्ट ब्लॉक इंडिगो, प्राइस इज 1150, प्राइस इज 1150। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी, दिस इज द बीपी, प्राइस इज 1150।
লিখে দে অ্যাভেলেবল। প্রি বুক করলে ইয়েলো জামদানিটা কবে পাবো? 10 to 15 days মিনিমাম মেকিং টাইম ম্যাম, 10 to 15 days। ঠিক আছে, টাইমটা একটু দেখে নিয়ে তারপরে বুকিং করবেন, কারণ কারোর অনেক এমার্জেন্সি থাকে। 10 to 15 মিনিমাম, এর থেকে একটু বেশিও লাগতে পারে। যদি আসে কাটবে না, নাম্বারটা ছবি তুলবে তারপর। আচ্ছা, এগুলো কি ফেব্রিক? এগুলো কটন অনুশ্রী ম্যাম, এগুলো পিওর কটন মলমল। কটন মলমল যে ফেব্রিকটা হয়, পিওর কটন মলমল विद जरी बॉर्डर इंडिगो विद बीपी। प्राइजेस 1150। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी, ये रहेगा इसका ब्लॉक। ब्लॉक आप लोग ना मतलब एक ही ब्लॉक के ऊपर मत रहिएगा, थोड़ा ऑप्शन दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा कॉटन इंडिगो का। प्राइस इज ओनली 1150। नेक्स्ट ब्लॉक, प्राइस इज ओनली 1150। नेक्स्ट ब्लॉक, दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 1150। इक्कत है क्या कम रेट में? पायल मैम, कम रेट में इक्कत तो नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्योर कॉटन, जो पोचमपल्ली कॉटन इक्कत बोलते हैं, वो प्योर के आइटम है। सेमी में कॉटन इक्कत नहीं आता है मैम। मेरे पास जो स्टार्टिंग रेंज है कॉटन इक्कत का, वो 2350 से 3000 तक है, ठीक है। তোমার শাড়িটা দুর্দান্ত দেখতে, থ্যাংক ইউ স্বাতি দি। আমার শাড়িটারও প্রচুর ব্লক অপশন পেয়ে যাবে। কাল লাইভে যে কটন শাড়িগুলো দিয়েছিলে 1750 ওগুলো আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওগুলো আছে, ওগুলোর অপশনস আছে, ঠিক আছে। যদি স্ক্রিনশট পাঠাও যেগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, মানে তোমার পছন্দের গুলো পাঠাও, যদি অ্যাভেলেবেল থাকে ডেফিনেটলি দেখাতে পারবো। দেখে নাও, দিস ইজ দ্য বিপি। প্রাইস ইজ 1150। নেক্সট দেখাচ্ছি। এরপরে ব্ল্যাক না হোয়াইট কমেন্টে বলতে থেকো। আদার্সও প্রচুর প্রচুর অপশন রয়েছে, মডেল রয়েছে, কোটা দরিয়া রয়েছে, শুধু বলতে থেকো কি কি দেখতে চাও। নেক্সট অপশন দেখাচ্ছি, পুরো স্ট্রাইপে যাচ্ছে, বটল গ্রিন কিছু আছে শাড়ি। রিঙ্কি ম্যাম, বটল গ্রিনে আপনি, আমি পরে আছি, ওই পরে আছে, গাজি মডেল পরে রয়েছে, তাছাড়া পিওর মডেল আছে, প্রচুর অপশন আছে বটল গ্রিনে, ঠিক আছে, দেখে নাও। নেক্সট ব্লক, প্রাইস ইজ 1150। प्राइस इज 1150। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। ब्लॉक का मतलब ऐसे अच्छी तरीके से दीजिएगा। प्राइस इज 1150। 1150 इज द प्राइस। नेक्स्ट ब्लॉक तो भीषण सुंदर ब्लॉक, ब्लैक व्हाइट प्रत्येकটা ভীষণ সুন্দর, আর এই গরমে পরে ভীষণই আরাম। নেক্সট দেখাচ্ছি, দেখো নেক্সট ব্লকটা ভীষণ সুন্দর। प्राइस इज 1150। प्राइस इज 1150 विथ जरी बॉर्डर एंड विथ बीपी, सभी के साथ आपको बीपी मिलेगा। प्राइस इज 1150। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 1150। देखिए ब्लॉक, देखिए कितना सुंदर सुंदर ब्लॉक है इसमें। कमेंट किधर है? कमेंट शो नहीं हो रहा है मुझे थोड़ा कमेंट चाहिए। हेलो इशिका दी। नेक्स्ट ब्लॉक चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ इंडिगो का नेक्स्ट ब्लॉक। देखिए ब्लॉक अच्छे से देना, ये 1 वीक से ज्यादा लगा रिस्टॉक करने में, गर्मी का टाइम है अभी ये सब इतना जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। हेलो इशिका दी, सी दिस इज द कलर। ओके, इंडिगो को लेके कुछ बोलने की अलग से जरूरत है नहीं, ये आपका ब्लॉग जाएगा, जो पसंद आए बुकिंग कर लेना, ठीक है। एक ही ब्लॉक पे मत रहना, तो नहीं मिलने के चांसेस नहीं है। दिस इज द पल्लू, लुक एट द पल्लू, इट्स सो प्रिटी। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। ओके, दीदीर ब्लैक ব্লাউজটা কটন সিম্পল ব্লাউজ, তোমরা বানিয়ে নিতে পারো। নর্মাল কটন ব্লাউজ আছে যেটাও পরে আছে, ঠিক আছে, মানে যে ব্লাউজ গুলো পাচ্ছ এর সাথে বিপি, সেগুলো দিয়েও তোমরা কিন্তু বানাতে পারো। ওকে, দিস ইজ দ্য পিস। प्राइस इज ओनली 1150। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक मैं दिखा रही हूँ। प्राइस इज ओनली 1150। একদম কটন, মানে সবাই মোটামুটি এগুলো নিয়েছো, আগে যে এত এত পিসেস দেখিয়েছি, আবার রিস্টক হয়েছে, কিছু নতুন ব্লক রয়েছে, কিছু মিক্সড ব্লক রয়েছে, যারা আগের বার পাওনি সেরকম হয়তো কিছু ব্লকস পাবে। হোয়াইট হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করলে রিপ্লাই করো না কেন? অনেক রিপ্লাই করা হয় ঋষিকাদি, ওরম ভাবে তো সারাদিন আমরা দেখি না, বাট যখন ওপেন করা হয় সবাইকে রিপ্লাই করা হয়, সবাই রিপ্লাই পায়। এটা ভুল কথা যে রিপ্লাই করি না কেন, সবাইকে রিপ্লাই করা হয়। सी दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉक, ठीक है, ये रहेगा आपका ब्लॉक। दिस इज द बॉर्डर। प्राइस इज ओनली 1150। प्राइस इज ओनली 1150। ओके, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी, ये जाएगा इसका बीपी,
ठीक है। प्राइस रहेगा 1150। नेक्स्ट ब्लॉक रहेगा ये रहेगा आपका नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लॉक है, एकदम लाइक जो लीफ मोटिव होता है वो वाला लीफ है इसमें। देखिए बहुत बढ़िया ब्लॉक है ये वाला। ओके, दिस इज द बॉर्डर। प्राइस इज ओनली 1150। बीपी दिखाइए थोड़ा अच्छे से। कौन सा वाला मैम, कौन सा बीपी क्या मैंने मिस किया है, मैं दिखा देती हूँ। इसका बीपी रहेगा ये, दिस इज द बीपी, ठीक है। प्लेन है, दिस इज द बीपी, ये प्लेन जाएगा। ओके, ये रहेगा इसका बीपी, ठीक है। कौन सा वाला नहीं दिखाया है मैम, मुझे अगर बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ। ब्लॉक अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ये आपका नेक्स्ट ब्लॉक है, ये आपका नेक्स्ट ब्लॉक है। हेलो संगीता मैम, गुड आफ्टरनून। सी दिस इज द पीस। ओके, ये आपका ब्लॉक रहेगा। आगे লাইভটা কি কেটে গেল নাকি এটাই? আগে লাইভটা কেটে এলাম, ওটাতে একটু প্রবলেম হচ্ছিল দেখে। ওটা কি শো করছে নাকি এখনো? গো ডিলিট করে দিলাম, বুঝতে পারলাম না। আমি আরেকবার এই জন্য জয়েন করলাম। ওকে, दिस इज द ब्लॉक। ये आपका पल्लू रहेगा। अगर कुछ भी मिस किया हूं मैं दिखाने में जरूर बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। या फिर रिवाइंड ऑप्शन भी है, आप रिवाइंड करके भी आप लोग देख सकते हो। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी। ओके, दिस इज द बीपी। खूब सुंदर লাগবে যখন ব্লাউজ গুলো বানিয়ে পরবে তোমরা, खूब ভালো লাগবে। चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ व्हाइट वाला सेगमेंट। ओके, व्हाइट वाला सेगमेंट देखिए कितना कंफर्टेबल होगा, बहुत कंफर्टेबल होगा। प्योर मलमल है एंड दिस इज द फर्स्ट। इसके साथ रेड ब्लाउज पहनिए, ब्लैक, या फिर इसका जो बीपी है वो बहुत बढ़िया है, वो भी आप देख सकते हो। कैन यू शो सम डोला सिल्क अजरक प्रिंट साड़ी? डोला सिल्क अजरक प्रिंट साड़ी आई डोंट हैव मैम, बट ऑर्गेन्जा पे अजरक है, आज दिखाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। डोला सिल्क अजरक मुझे समझ नहीं, अगर हो सकता है अवेलेबल है, नाम कुछ डिफरेंट है तो इसलिए समझ नहीं पा रहे। आपके पास अगर कोई भी एसेस है मुझे फॉरवर्ड करिएगा, मैं देख के बता दूंगी। बहुत सारे अजरक है हमारे पास, अभी एक एक जन एक एक नाम पे बोलते हैं तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। अब एक बार भेजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। दिस इज द कलर। ओके, व्हाइट के ऊपर जाएगा ब्यूटिफुल पीस एंड दिस इज द पल्लू, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये रहेगा इसका बीपी पोर्शन। अजरक मॉडल आज के देखाबो आराधना मैम, आज अजरक मॉडल। सी दिस इज द बीपी, भीषण सुंदर और देखी मन होच्छे कतटा माने सुदिंग होबे। हेलो सुष्मिता मैम, थैंक यू सो मच। এখন অ্যামাজন থেকে ফোন করছে, मैसेज ढूंढছে। सी दिस इज द बीपी, इसके साथ आपको ये वाला बीपी मिलेगा, ठीक है। प्राइस इज ओनली 1150। ये मैंने फर्स्ट व्हाइट दिखाया है, कंफर्म होके बुकिंग करना, सभी को बोल रही हूँ। सब सिंगल सिंगल पीसेस है, एक दो शायद डबल हो सकता है, अदरवाइज सब सिंगल ब्लॉक्स है, ठीक है। एकदम स्नेहा, एकदम आई सूदिंग साड़ी। इट कम्स विद द जरी बॉर्डर। निशा मैम ने लिखा है विद जरी बॉर्डर। मैम मेरे पास जरी बॉर्डर के अजरक भी है। अभी मैंने वही बोला कि शायद मेरे पास अवेलेबल है, बट कोई इसको और दूसरे नाम पे बोल रहा है, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोई भी एसेस वगैरह है मुझे फॉरवर्ड करिएगा, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं जरूर जरूर दिखा दूंगी, ठीक है। सी ये रहेगा इसका पूरा साड़ी का लुक। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन, ठीक है। दिस इज द बीपी लुक आएगा ऐसे विद सिल्वर ज्वेलरी, सिंपल डेंटी ज्वेलरी, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम सॉफ्टनेस। आई थिंक आई मीन ये वर्चुअल है, फिर भी आप लोगों को समझ में आ रहा है कितना कंफर्टेबल होने वाला है, कितना स्टाइलिश लगेगा विद लाइक ब्लैक ब्लाउज, पूरा एकदम कवर अप ब्लाउज के साथ, या फिर क्रॉप टॉप, स्लीवलेस ब्लाउजेस, बहुत बढ़िया लगेंगे। थैंक यू सुष्मिता मैम। सी दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड व्हाइट। ओके, वाओ, लुक एट द पीस, কি সুন্দর দেখতে এটা, देखो जस्ट व्हाइट एंड ब्लैक के ऊपर है ये वाला, व्हाइट एंड ब्लैक।
দেখেও শান্তি লাগছে, একদম দেখেও শান্তি লাগছে, যখন যাবে না আরো ভালো লাগবে, বিকজ এত কমফোর্টেবল, এত সফট শাড়িটা, মানে এই গরমে এগুলো পরে যে কি আরাম পাবেন আপনারা, মানে সিরিয়াসলি বলছি, একটা নিয়ে দেখুন, খুব খুব কমফোর্টেবল হবে প্রত্যেকটা শাড়ি। পিছনে ল্যাভেন্ডার কালারের শাড়িটা কি অর্গানজা? ল্যাভেন্ডার কালারটা হ্যাঁ ভিসকোস টিস্যু আছে ম্যাম, ভিসকোস টিস্যু দুটো আছে, এখানেও আছে অ্যাকচুয়ালি, ওটা টিস্যু অর্গানজা, এটা ভিসকোস টিস্যু, ঠিক আছে। সি দিস ইজ দ্য ওয়ান। হোয়াইটে উইদাউট ব্ল্যাক হবে না, তাহলে শাড়িটাই হবে না, তো ব্ল্যাক তো ব্লক, রেড ব্লক, হোয়াইট তো প্লেন, তাহলে থান হয়ে যাবে মালমালের। ओके, दिस इज द बीपी पोर्शन, इसका बीपी रहेगा ये, इसका बीपी रहेगा ये, एंड ये जाएगा इसका, ये रहेगा इसका पल्लू। ओके, दिस इज द पल्लू। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट व्हाइट और ब्लैक, और एक व्हाइट और ब्लैक मैं दिखा रही हूँ। एकदम ब्लैक कलर की कोई भी ब्लाउज के साथ आप टीम अप करके पहन सकते हो। আর মানে হোয়াইটের ওপর রেড উইদাউট ব্ল্যাক টাচ না, রেড ব্ল্যাক নিয়েই হচ্ছে ব্লকটা, তাই একদম উইদাউট ব্ল্যাক টাচ হবে না, কারণ এই ব্লকস গুলো রেড হোয়াইট যেটা মালমাল আসছে সেগুলো সব রেড আর ব্ল্যাক মানে ব্লকিং দিয়েই হচ্ছে। একটা হবে, এটা তো ব্ল্যাক আছে পারে, ব্ল্যাক আর রেড নিয়েই ব্লকটা। দেখো ভীষণ সুন্দর ব্ল্যাক কালারের सिंपल ब्लाउज दिए पड़ो, भीषण प्रिटी लगবে। एंड दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। पूरा देखिए बॉबी प्रिंट पे रहेगा बीपी। प्राइस इज 1150, प्राइस इज 1150। ভীষণ সুন্দর, মানে আই সুদিং, এগুলো দেখে না চোখটাও খুব শান্তি লাগবে। এটাও তোমরা রেড ব্ল্যাক দু রকম ব্লাউজ দিয়েই পরতে পারো, এক একটা এক এক রকম সুন্দর। प्राइस इज ओनली 1150, प्राइस इज ओनली 1150। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी, ग्लास स्लीव, स्लीवलेस, कोई भी बीपी पहनिए इसके साथ। मटेरियल विद्या मैम प्योर कॉटन मलमल, प्योर कॉटन मलमल है ये वाला फैब्रिक। मैम आप जो मैम जो आपके बैक में है वो भी शो करोगे क्या? हाँ प्रियंका मैम, पीछे जो भी साड़ी है वो भी शो कर देंगे, ठीक है। आज प्राइस इज ओनली 1150, 1150 इज द प्राइस। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। फैब्रिक इज कॉटन मलमल एंड द प्राइस इज 1150। नेक्स्ट वाला जो है बहुत सुंदर है, नेक्स्ट वाला ब्लॉक एकदम डिफरेंट ब्लॉक के ऊपर है, फिगर मोटिव डॉल डिजाइन के साथ मिलेगा, एक से बढ़कर ब्लॉक है इसका, बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉक है। एंड द प्राइस इज 1150, प्राइस इज 1150। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाला ब्लॉक, मैं क्लोजली दिखा रही हूँ, ब्लॉक देखिए। एंड ये जाएगा इसका बीपी, पल्ला, दिस इज द पल्ला एंड ये जाएगा इसका बीपी। তোমাদের আগেকার ভিডিও থেকে শাড়ি বুক করা যাবে পাঞ্চালি ম্যাম? ডেফিনেটলি বুক করা যাবে, বাট আপনি কি বুক করতে চাইছেন সেটা দেখতে হবে। যদি স্টক রেডি থাকে, স্টক রেডি করে দেওয়া যায়, ডেফিনেটলি হয়ে যাবে। আদারওয়াইজ প্রি বুক করতে হবে, কিছু কিছু দেখে অপশন দেখে আমাকে বলতে হবে, ডেফিনেটলি বুক করা যাবে। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1150, 1150 इज द प्राइस। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, बीपी इसका बहुत सुंदर है। प्राइस इज ओनली 1150, 1150 इज द प्राइस। नेक्स्ट ब्लॉक देखिए, नेक्स्ट ब्लॉक भी बहुत सुंदर है, रेड एंड ब्लैक के साथ रहेगा, रेड एंड ब्लैक के साथ रहेगा। देखिए ম্যাম আমার ব্লাউজটা একটু কবে পাবো? তৃপ্তি ম্যাম আপনার ব্লাউজটা রেডি হয়ে গেছে, হতে গেছে, হয়তো মঙ্গল বুধবারের মধ্যে চলে আসবে, ঠিক আছে। আপনি পেমেন্টটা ক্লিয়ার করে রেখে দেবেন আর আপনার অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখবেন, যেদিন রেডি হয়ে আসবে সেদিনই ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আপনি পেমেন্টটা ক্লিয়ার করে অ্যাড্রেস দিয়ে রাখবেন, আপনি একটু হোয়াটসঅ্যাপে পিং করে রাখবেন, আপনাকে পেমেন্ট ডিটেলসটাও দিয়ে দেবো। भीषण सुंदर व्हाइट बॉडी, रेड एंड ब्लैक के ऊपर रहेगा पूरा ब्लॉक, बहुत ही प्रिटी सा ब्लॉक है। एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी, प्योर कॉटन मलमल एंड द प्राइस रेंज इज ओनली एंड ओनली 1150, 1150 इज द प्राइस। रेड एंड ब्लैक ब्लॉक के साथ रहेगा, बहुत सुंदर है ये वाला ब्लॉक, देखिए बहुत ही सुंदर कोकोनट ट्री ब्लॉक के ऊपर है,
ভীষণ সুন্দর এগুলো। দেখো গ্লাস স্লিভ, স্লিভলেস, যে কোনো ব্লাউজে যারা ক্যারি স্লিভলেস করতে পারো, স্লিভলেস দিয়ে পরো এই গরমে। আদারওয়াইজ গ্লাস স্লিভস, শর্ট স্লিভস, এই ধরনের হাতা যেগুলো হয় ছোট, সেইগুলো করতে পারো। ভীষণ প্রিটি লাগবে। प्राइस इज ओनली 1150। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 1150। ठीक है। नेक्स्ट যাচ্ছে হোয়াইট আর ব্ল্যাকে আরেকটা, দেখো আরেকটা ব্লক, खूब सुंदर একটা ब्लॉक एंड द प्राइस इज 1150। दिस इज द पल्लू। ये जाएगा इसका बीपी, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 1150। प्योर कॉटन मलमल है, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट, बॉडी हगिंग, इस गर्मी के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। बहुत ही सुंदर सा फैब्रिक है। नेक्स्ट वाला ब्लॉक देखिए, नेक्स्ट ब्लॉक पूरा ब्लैक के साथ रहेगा। যারা মানে রোজ শাড়ি পরো, রোজ শাড়ি পরতে হয়, তারা এই শাড়িগুলো ওয়ার্ড্রপে রাখো, মানে ইন্ডিগোটা রাখো বা যেটা ব্ল্যাক আমি পরে আছি ওটাও রাখতে পারো বা এই হোয়াইটটাও রাখতে পারো। মানে ভীষণ কমফোর্টেবল ফেব্রিক এই গরমের জন্য। প্রাইস ইজ ওনলি 1150। ব্লকটা দেখো ভীষণ সুন্দর ব্লক। दिस इज द पल्लू। ये जाएगा इसका बीपी। दिस इज द बीपी। प्राइस इज 1150। কেমন লাগছে বলো, একটু কমেন্ট চাই। রবিবারের দুপুরে আমাদের রিল্যাক্সেশন টাইমটাকে ছেড়ে দিয়ে তোমাদের জন্য লাইভে আসা, একটু কমেন্ট চাই তো, একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট করতে হবে তো। লাইভে আছো, দেখছো, ভালো লাগছে, কিন্তু একটু কমেন্টও তো করতে হবে, একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশনও দিতে হবে। শ্রেয়া তুমি প্যাডেড বানাতে বলেছো, তাহলে প্যাডেডই হবে। শ্রেয়ার ব্লাউজটা প্যাডেডই তো গেছে, যা লেখা ছিল তাই হয়েছে। ঠিক আছে, অলরেডি বানাতে চলে গেছে। আর সবাই একটু ব্লাউজের ডিজাইন দিও, মানে ব্লাউজ বানাতে দিয়ে দিয়েছো 1 তারিখে, ডিজাইন দাওনি, সাইজ দাওনি, আমি কিভাবে ব্লাউজ বানাতে দেবো বলো। আর সাইজও ডিজাইনও যারা দিচ্ছ, মানে যেই ডিজাইনটা তোমরা দিচ্ছ হয়তো অতটা কাটিং তোমরা পড়বে না। মানে সাপোজ ধরো তোমরা একটা যেটা ডিজাইন দিচ্ছ সেটা হয়তো কাটিং রয়েছে, ফ্রন্ট টিপ রয়েছে প্রায় 9.5, হয়তো তুমি অতটা 9.5 পড়বে না, বাট সেটা মেনশন করো, কারণ দিয়ে রেখেছো অনেক দিন, কিন্তু মেনশন যদি কিছু না করো সেইভাবেই কিন্তু ব্লাউজ বানাতে চলে যাবে। মানে সেটা জানি না আমি, পিং করে রাখ। এগুলো কি মলমল সিমি ম্যাম? এগুলো মলমল, এগুলো মলমলি আছে। ঠিক আছে, এগুলো মলমলি আছে। ওকে, এগুলো মলমল কটনের উপরই রয়েছে। ব্লকটা দেখে নাও, লাস্ট ব্লক, হোয়াইটের লাস্ট ব্লক। ঠিক আছে, প্রাইস ইজ 1150। এগুলো কি শাড়ি পল্লবীদি? এগুলো যাচ্ছে পিওর কটন মলমল। प्राइस इज 1150 विथ बीपी। दिस इज द पल्लू। ये जाएगा इसका बीपी। ठीक है, হোয়াইটটার পুরো দেখানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার বলো তোমরা কি এখন ব্ল্যাকটা দেখবে নাকি ডিফারেন্ট কিছু দেখবে? একটুখানি কমেন্টে বলো। জামদানি দেখাবে? আচ্ছা, জামদানি দেখবে না কোটা দাঁড়িয়ে দেখবে? ইন্ডিগো ব্লক একটু ছিল তো, এগুলো কোথায়? ও তো ঢুকে আলাদা আলাদা করে রাখা, আমি বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে, কি দেখবে একটু বলো। জামদানি দেখবে? এগুলো কি সিল্ক গো? না না পল্লবীদি, এগুলো সিল্ক নয়, এগুলো পিওর কটন মলমল। 1150 এই আই সুদিং কালেকশন। থ্যাংক ইউ তনুশ্রী ম্যাম। জামদানি, আচ্ছা সর্পিতা দি লিখেছে জামদানি। বাকি একটু কমেন্ট চাই, কি দেখবে বলো। জামদানি দেখবে? জামদানি প্রচুর নতুন নতুন কালার অপশন রেডি হয়েছে। কোটা দেখবে? জামদানি দেখাও লিখেছে। কোটা দেখবো দি মঞ্জিমা লিখেছে। আচ্ছা, একটা ভোট। রেডে জামদানি দেখাও সুমিত্রা ম্যাম। রেডে জামদানি, ওকে ঠিক আছে, দেখাবো। अवेलेबल আছে তো একটা, সরানো আসেনি না, এটা সরিয়েছে তো। আমি একটা প্রিবুক দেখলাম যে মাত্র একটা গ্রিন কালার উপরে, এটা দুটো প্রিবুক। তুই দেখ, আমি আসছি। জামদানি মলমলে আরো কিছু দেখিও। মলমলে ব্ল্যাক আছে, আমি যেটা পরে রয়েছি এটা দেখবে? তাহলে এটা দেখিয়ে দেবো। মলমলে ব্ল্যাক রয়েছে, যদি এটা দেখতে চাও এটা দেখিয়ে দেবো। আমি জাস্ট স্লিভলেস অ্যান্ড সাইজ দিয়েছিলাম, প্লিজ নোটা প্যাডেড হবে, সিন্স এই ডিজাইন যেটা দিয়েছি ওটা প্যাডেডে
হতে হবে ডিপ ব্লাউজ হবে বলে প্যাডেডই লেখা আই থিঙ্ক। তুমি কি পেমেন্ট করেছো 950? পেমেন্টটা করে দাও তাহলে বুঝতে পারবো, না হলে তো বুঝতে পারছি না, কারণ কিচ্ছু মেনশন করা ছিল না। তো অলরেডি রেডি হতে চলে গেছে, মানে এমনও হয়েছে প্রায় ধরে নাও ঈদের আগে অনেকের ব্লাউজ বানাতে দেওয়া আছে, কিচ্ছু ঠিকঠাক ভাবে মেনশন নেই। কারিগর এসেছে, কিচ্ছু ঠিকভাবে মেনশন করা ছিল না, মানে খুব হচপচ হয়ে গেছে। আর যারা ব্লাউজ বানাতে দিচ্ছ তারা পেমেন্টটাও করবে ব্লাউজের, আর প্যাডেড না নন প্যাডেড সেটা মেনশন করে দেবে। অনেকে ডিপ দিচ্ছ একদম ওপেন, এদিকে বলছো আর কতটা ডিপ দেবে ফ্রন্টে, কতটা ব্যাকে ডিপ দেবে সেটা একটু মেনশন করে দেবে। কারণ ডিজাইন যেটা তোমরা দিচ্ছ না, ডিজাইনটা প্রচুর ডিপ, একজনই দিয়েছো ডিজাইনটা অনেক ডিপ, কিন্তু মেনশন করনি যে কতটা ডিপ হবে। ছবিতে তো অনেকটা ডিপ লাগছে, মানে আমার কারিগর এসে বলছে এটা 10 ডিপ দিদি, এটা 10 ডিপ হলে 12 ডিপ হলে পুরো ওপেন হয়ে যাবে, মানে আমি কতটা দেবো? কাস্টমার কিছু বলেছে? বললাম কাস্টমার তো কিছু বলেনি কতটা ডিপ হবে। তাই এগুলো প্লিজ একটু তোমরা মেনশন করে দেবে। যদি ডিজাইনও কিছু স্পেসিফিক ডিজাইন দিয়ে দাও, প্রতিদিন একটা একটা করে নতুন করলে, যেদিন মনে করো তোমরা যদি টাইম না পাও তাহলে একদিন পর দুদিন পর পুরোটা মেনশন করে দেবে যে স্লিভস কতটা দেবো, গ্লাস স্লিভস, নেক লাইন ধরে নাও ফ্রন্ট তুমি 8 দিতে চাও বা 9 দিতে চাও সেটা বলবে, ব্যাক 10 দিতে চাও সেটা একবারে সবকিছু বলে দেবে। এগুলো একটু প্লিজ মেনশন করবে, ঠিক আছে? এগুলো না করলে কিন্তু ব্লাউজ একদম ঠিকঠাক পারফেক্ট সাইজে হবে না। এটা আমি বারবারই বলছি। না, মারুনটাই সবাই চাই, ব্ল্যাকটা अवेलेबल আছে, ব্ল্যাকটা আছে, এটাও আছে, পিঙ্কটাও আছে। আমাদের এটা ইউটিউবে পিঙ্কও আছে, সেম কালার, গ্রিনে জামদানি। ওকে, জামদানি, তাহলে কি জামদানি দেখাবো নাকি আমার ব্ল্যাকটা দেখাবো? একটু কমেন্ট চাই। জামদানি আসছে, হ্যাঁ দিয়ে তাহলে পিওর বিডি ঢাকাই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? পিওর বিডি ঢাকাই আমি দেখানো শুরু করছি। একটু কমেন্ট করতে হবে, একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিতে হবে, একটু বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার রিয়াকশন দাও। বিডিতে আজকে একটা সেগমেন্ট দেখাবো বিডি, তো একটুখানি লাভ কেয়ার রিয়াকশন আমার চাই আজকে, একটু কমেন্ট চাই, একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন চাই, তাহলে প্রচুর সুন্দর সুন্দর বিডি জামদানি আজকে তোমাদের ওয়ার্ড্রপে ঢুকবে। তো একটু বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার রিয়াকশন আর একটু কমেন্ট করতে হবে। এত ভর দুপুর বেলা লাইভ করা, তোমাদের সাথে এসে সমস্ত কালেকশন শেয়ার করা, একটু কমেন্ট তো করতেই পারো তোমরা, বলো। আর কি জামদানি বুক করতে, কালকের জামদানি কি বুক করলে পাবো গো পল্লবীদি? কালকের জামদানি, হ্যাঁ তুমি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, যদি কোনো কালার অ্যাভেলেবেল থাকে ডেফিনেটলি পাবে, না হলে প্রিবুক হয়ে যাবে। ডাবু কটন দেখাবে? ফুল পেমেন্টই তো প্রিবুক, হ্যাঁ প্রিবুকের সমস্ত ফুল পেমেন্ট করতে হবে। প্রিবুক জামদানি বলো, যে কোনো শাড়ি বলো, যাই করো না কেন, যদি প্রিবুক করো ফুল পেমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? ডাবু কটন স্নেহা কালকে আমি কিছু দেখিয়েছি, আজকে কিছু অ্যাজ ডাবু কটন আমি দেখাবো না। আজকে তাহলে জামদানি দেখানো শুরু করছি, আর তারপরে দেখাবো হচ্ছে কোটা দরিয়া, ঠিক আছে? আমি 4 পিস রেডি করতে দিলাম, 4টে, ঠিক আছে রে। চলো তাহলে শুরু করছি। হ্যাঁ শুরু করছি বিডি ঢাকাই দেখানো। ফার্স্ট বিডি জামদানি দেখাচ্ছি উইদাউট বিপি। কালারটা দেখো, ভীষণ সুন্দর একটা কালার, ডার্ক মারুন। হ্যালো প্রিয়াঙ্কা ম্যাম, ডার্ক एक मरून कलर है, मतलब मरून नয় सॉरी, এটা বারগান্ডি কালার, ব্ল্যাক চেরি কালার, সরি এটা ব্ল্যাক চেরি কালার, ভীষণ সুন্দর একটা কালার, ব্ল্যাক চেরি কালার। প্রাইস ইজ 4080, 4080 एंड ऑफर प्राइस में आज तुम्हारे शॉप कोথায়? प्रियंका दी আমাদের শপ হচ্ছে সোদপুর লোকেশনে। ম্যাম सुनीपा मैम ने लिखा है, मैम कैन आई गेट द व्हाइट साड़ी बाय नेक्स्ट वीक? सुनीपा मैम अगर आज आप कुछ बुक कर रहे हो तो वो कल तक डिस्पैच होगा। आपका लोकेशन बताइए, किस लोकेशन में हो आप एंड किस दिन के अंदर आपको डिलीवरी चाहिए, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कि आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा या नहीं, ठीक है? देखिए ब्लैक चेरी कलर फर्स्ट मैं दिखा रही हूँ, विदाउट बीपी, बीडी जामदानी ढाकाई, बीडी ढाकाई जामदानी, बांग्लादेशी ढाकाई जामदानी विदाउट बीपी। प्राइस एक्चुअली 4080, ऑफर में मिल जाएगा 3800, संडे स्पेशल ऑफर है 3800 में प्योर बांग्लादेशी ढाकाई जामदानी विदाउट बीपी है, ये सभी विदाउट बीपी है। प्राइस इज 3800। दिस इज द पल्लू एंड ऑल ओवर साड़ी में पूरा जरी एंड रेशम का काम मिलेगा। प्राइस इज
3800 ऑफर प्राइस, संडे स्पेशल ऑफर प्राइस 3800 জামদানি উইথ বিপি। দেখিও একটু, একদম দেখাবো আমি। ব্লাউজের ডিটেলসটা সব পাঠিয়ে দিয়েছি, সব মেনশন আছে, একটু দেখে নিও, কিছু লাগলে জানিও। ওকে, দেখে নাও। প্রাইস ইজ অনলি অ্যান্ড অনলি 3800 উইদাউট বিপি, পিওর বাংলাদেশি ঢাকাই জামদানি। নেক্সট কালার দেখাচ্ছি এটারই, ডার্ক এমরেল গ্রিন কালার, ভীষণ সুন্দর এমরেল গ্রিন কালার। গ্রিনটা দেখালি কেন? আমি দেখাতাম না, সেইটার সাথে ভালো। নেক্সট দেখাচ্ছি একটা ব্লু, নেক্সট দেখাচ্ছি একটা ব্লু কালার, ভীষণ প্রিটি কালার। নেক্সট কালার যাচ্ছে একদম রয়্যাল ব্লু, রয়্যাল ব্লু, জাস্ট দেখো রয়্যাল ব্লু কালারের বিডি ঢাকাই উইদাউট বিপি। প্রাইস ইজ অনলি 3800, সানডে স্পেশাল অফার প্রাইস, অরিজিনাল প্রাইস ইজ 4080। কালার ইজ রয়্যাল ব্লু। একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন দাও, একদম পাচ্ছি না। হ্যাঁ, ओनली एंड ओनली 3800 विदाउट बीपी है, बट प्योर बांग्लादेशी ढाकाई। ओके, एकदम बजट फ्रेंडली रिजनेबल प्राइस में जिनको बांग्लादेशी ढाकाई चाहिए, मैं बोलूंगी ये वाला सीरीज ग्रैब कीजिए। कोई भी सिंपल सॉलिड ब्लाउज के साथ ये सब साड़ी पहनिए, बहुत अच्छा लगता है। एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 3800। नेक्स्ट कलर इज मरून, रेडिश मरून। नेक्स्ट कलर रहेगा आपका मरून, रेडिश मरून कलर, भीषण प्रिटी। देखो रेडिश मरून कलर। प्राइस इज 3800, प्योर बांग्लादेशी ढाकाई 3800 ऑफर प्राइस में मिलेगा आज, ठीक है, ऑफर प्राइस में मिलेगा। दिस इज द पल्लू, विदाउट बीपी रहेगा 3800, प्योर बांग्लादेशी ढाकाई। नेक्स्ट लैवेंडर के साथ मल्टी कलर का रहेगा आपका वीविंग, येलो पिंक का पूरा वीविंग रहेगा। देखिए लैवेंडर के साथ है, कितना सुंदर है कलर, बहुत प्रिटी सा कलर है, लैवेंडर के साथ है। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 3800, 3800 इज द प्राइस। दिस इज द पल्लू, पिंक येलो लैवेंडर। कोई भी ब्लाउज के साथ ये सब साड़ी पहनिए, गोल्ड ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। प्राइस इज 3800, दिस इज द ऑफर प्राइस। ओके दीदी, आज के ऑर्गेन्जा देखाबे पल्लवी दी? आज के হয়তো অর্গানজা দেখাবো না, বাট পেছনের শাড়িগুলো তলা দিয়ে কি করব, পেছনের শাড়িগুলো দেখিয়ে দেবো। পেছনে যে শাড়িগুলো হ্যাং করা আছে ওখানে অর্গানজাও রয়েছে, সেমি খাটিও রয়েছে, সব আছে, দেখাবো, ঠিক আছে। নেক্সট দেখাচ্ছি খুব সুন্দর একটা ওই বর্নভিটা বা হরলিক্স কালার বলতে পারো, খুব সুন্দর একটা কালার, আনইউজুয়াল একটা কালার, বিডি ঢাকাইয়ে। প্রাইস ইজ 3800, 3800। দেখো এটাও ব্ল্যাক কালারের ব্লাউজ দিয়ে ভীষণ সুন্দর লাগছে, भीषण सुंदर लगছে। प्राइस इज ओनली 3800, दिस इज द ऑफर प्राइस। ओके, ये जाएगा आपका पल्लू एंड विदाउट बीपी, प्योर बांग्लादेशी ढाकाई 3800। তুমি কি শাড়ি পরে আছো সেটা কি দেখিয়েছো? না গো পাইল দি, আমারটা এখনো দেখাইনি। দুপাট্টা শর্মিষ্ঠা ম্যাম, দুপাট্টা মতলব দুপাট্টা এখনো দেখাইনি, দুপাট্টা হয়তো আজকে দেখাবো না, আজকে কিছু শাড়ি দেখাবো আর জামদানি প্রচুর অপশনস দেখাবো। আর আমি যেটা পরেছি সেটা পিওর মলমল কটনে আছে, আমার সিরিজটা এখনো দেখাইনি। হোয়াইটের সেগমেন্ট দেখিয়েছি, ইন্ডিগো দেখিয়েছি। এটা अवेलेबल আছে না? হ্যাঁ, নতুন তো এটা ফেস ইয়েতে, তো কি বলে, দেখতে হবে, देखते हो मैम। मॉडल साड़ी दिखाओ आराधना मैम, इसके बाद भी मॉडल भी दिखाएंगे, बट आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए एनर्जी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। मतलब संडे को बहुत लोग रहते हैं, कमेंट ज्यादा होता है, आप लोग एनर्जी भी देते हो हम लोगों को। आज एनर्जी थोड़ा लो है गर्मी के लिए, आई थिंक। चलो नेक्स्ट जो कलर दिखा रही हूँ, देखिए बॉटल ग्रीन पे जाएगा, बहुत प्रिटी। मैं एकदम ग्रीन कलर की ही ब्लाउज पहनी हूँ एंड इसके साथ देखिए
बहुत बढ़िया लगेगा। कोई भी सिंपल ब्लाउज आप इसके साथ पहनो, बहुत अच्छा लगेगा। सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी सबके साथ टीम अप करके पहन सकते हो। थैंक यू आराधना मैम। জামদানি দেখাচ্ছি পল্লবী, আমরা আছি, তোমরা দেখাও। আচ্ছা আচ্ছা বাইদি, চলো দিস ইজ দ্য কালার। কেমন লাগছে এই কালারটা? মানে ভীষণ প্রিটি কালারটা, দেখো মানে এখন বটল গ্রিন যেন খুব খুব ভালো লাগছে, খুব স্কিন টোন এনহ্যান্স করে এন্ড দেখতেও খুব প্রিটি লাগে। থ্যাংক ইউ সুতৃষ্ণা मैम, थैंक यू सो मच। सी दिस इज द कलर, ओके। इसका पल्लू रहेगा ये सब प्योर बीडी है। ऑफर प्राइस क्या है इसका? 3800। ऑफर प्राइस पे मिलेगा 3800। ম্যাচিং ব্লাউজটাই তুমি শাড়িটা দেখাচ্ছ, একদম একদমই সেটাই বললাম শর্মিষ্ঠা দি, যে একদম ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে। এন্ড তোমরা একটা ফেয়ার এনাফ আইডিয়া পাচ্ছ পরলে পরে কেমন লাগবে। এগুলো খুব কমফোর্টেবল হয়, এর সাথে যে কোনো এক কালারের নর্মাল ব্লাউজ পরে নাও, খুব ভালো লাগবে দেখতে। হ্যালো পুনম ম্যাম, কোটা দারিয়া দেখাইনি ম্যাম, দেখাবো আজকে, সব রেডি রয়েছে, দেখাবো। একটু জামদানি ম্যাম, কোটা দারিয়া দেখাইনি ম্যাম, দেখাবো। জামদানি একটু দেখিয়ে নি। লুক এট দ্য কালার কম্বিনেশন, মানে কি প্রিটি দেখতে। টোটাল 3টে ল্যাভেন্ডার রয়েছে एंड दिस इज द बेस्ट आई थिंक, बिकॉज लैवेंडर के साथ ऐसे आसमानी ब्लू है एंड एक रस्टी ऑरेंज कलर है। इसका लुक एकदम डिफरेंट दे रहा है। इसके साथ एक पॉपिंग ऑरेंज ब्लाउज पहनिए या फिर चिकन का व्हाइट ब्लाउज पहनिए, बहुत बढ़िया लगेगा। प्राइस इसका है ओनली 3800। ऑफर प्राइस, संडे ऑफर प्राइस पे ये मिलेगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन रहेगा एंड इसका प्राइस होगा आपका 3800, संडे ऑफर प्राइस। नेक्स्ट कलर अगेन सबका फेवरेट है ये वाला, सभी का फेवरेट है ये। हम जब भी रिस्टॉक करते हैं इंस्टेंट सोल्ड हो जाता है हमेशा की तरह, तो ये फिर से रिस्टॉक हुआ है ये वाला कलर। जब भी स्क्रीन पे लाती हूँ तब भी इतना अच्छा लगता है दिखने में ये वाला साड़ी। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो जामदानी पे, प्योर जामदानी, ढाकाई जामदानी पे, तो मैं बोलूंगी ये वाला सेगमेंट एक लेके देखिए। बहुत लोगों ने लिया है, हमारे पेज पे पोस्टेड है, रिव्यूज भी आप लोगों को मिले हैं। कल उस दिन लाइव पे जिन लोगों ने लिया था, পেছনে ব্লু শাড়িটার দাম কত? প্রচুর ব্লু আছে, এক্স্যাক্ট কোন ব্লুটা বলছো বলো, আমি আদারওয়াইজ দেখাবোই ওটা। তোমাদের জামদানি কালেকশন জাস্ট ওয়াও, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবো, যেটা পছন্দ মনে হচ্ছে নিয়ে নাও। কটন কাঞ্চিপুরম আছে কিছু, কটন কাঞ্চিপুরম আমি কাল দেখিয়েছিলাম ম্যাম, আপনি কালকে রেসেস দিতে পারেন, দেখে কনফার্ম করছি আছে কিনা। ওকে, सी दिस इज द पल्लू पोर्शन, इस पे बीपी नहीं होता है, आप कोई भी सिंगल कलर बीपी के साथ इसको पहन सकते हो। वो आओ नेक्स्ट कलरটা দেখুন। এই কালারটা তো মানে ইনস্টাতে যদি আপনি মানে একটু জামদানি দেখেন তাহলে কিন্তু এটা পেয়ে যাবেন। এটা শিওর আছে কি? এটা তো নতুন লাইভের, হ্যাঁ এটা থাকার কথা, নতুন আইটেম, একবার দেখে নে না পারামিতা, একবার দেখে নে তো। পিওর টিস্যু কাঞ্জিভারামটা থাকার কথা, এটা বেগুনি বর্ডারের সাথে এসএসটা এত দেখ না একটুখানি। আমার ফোনটা নে, ওই ফোনটা নে, আমার ফোনটা নে, লাল ফোনটা দে। খুব সুন্দর প্রত্যেকটা কালার। পিচ পিঙ্ক শাড়ির পাশে স্কাই ব্লু, ওটা পিচ পিঙ্ক শাড়ির পাশে এইটা তো, এটা ম্যাম 2550 সেমি খাটে, আমি দেখিয়ে দেবো। एक सेकेंड मैम, बेगुनीটা खोल পারমিতা, তালি হয়ে যাবে। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड, मैं एक चीज थोड़ा देख लूं। শুধু বেগুনিটা দেখ, তালি হয়ে যাবে। কোথায় রেখেছিস মনে আছে? দেখিস পড়িস না, এটা বেগুনিটা মনে হচ্ছে। এই ভিডিওটাতে দেখ। বিডি নরমাল লোকালের কি ডিফারেন্স? বিডি নরমাল লোকাল মানে বুঝতে পারলাম না শর্মিষ্ঠা দি তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে। থ্যাংক ইউ সুতৃষ্ণার ম্যাম। কি বলে শর্মিষ্ঠা দি বুঝলাম না, লোকাল মানে বুঝলাম না। আচ্ছা এই কালারটা দেখো, মানে কি দারুণ না দেখতে, এর সাথে একটা ডিপ ব্লু ব্লাউজ, মানে কি সুন্দর লাগবে। আমাদের কাছে কিছু ব্লাউজেস অপশন আছে, যদি পসিবল হয় এগুলোর সাথে যাওয়ার মতো দেখিয়ে দেবো। হ্যাঁ এটাই আমার, আই থিঙ্ক গেসটা ঠিক, জাস্ট এটা অ্যাভেলেবেল আছে আমার মনে আছে, আমি সেদিনকে এটা লাইভে দেখিয়েছিলাম। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन, ठीक है। बाई कलर पे ना इस रेंज पे बहुत कम आता है, सिंगल कलर पे आपको मिल जाएंगे सेल्फ पे, लेकिन ये जो दो कलर कॉम्बिनेशन पे ये थोड़ा बहुत कम आता है। ये बहुत एक्सपेंसिव बेसिकली पीस है, जो इसका लाइक प्योर का जो होता है ना, काउंट का, रेशम का, सिल्क का, हाफ सिल्क का,
उसका प्राइस बहुत ज्यादा है दे लैवेंडर दे। एंड द लास्ट वन इज माई पर्सनल फेवरेट। अगर आप लोग बहुत ज्यादा बीडी नाटक वगैरह देखते हो, मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसपे एक एक्ट्रेस है ना महजबीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नाम मुझे ज्यादा अच्छे से पता नहीं है। तो एक बहुत दिन पहले लाइक अराउंड 2022 और 23 तब उन्होंने ये वाला कलर पहना था, यानी बहुत ट्रेंडिंग था तब, ये जामदानी बहुत ट्रेंडिंग था। एंड सेम टू सेम कलर उन्होंने व्हाइट चिकन ब्लाउज के साथ पहना था। एंड मैं भी उसी के साथ सजेस्ट करूंगी, हमारे पास सेम पीस भी है, मैं दिखा दूंगी एक बार। साड़ी का प्राइस है ऑफर प्राइस 3800। इसके साथ मैं एक ब्लाउज दिखाऊंगी। बीडी আর লোকাল শাড়ি, আই মিন যেগুলো 1850 বিডি, এটা কমপ্লিট ডিফারেন্ট, মানে এটা কমপ্লিট ডিফারেন্ট ফ্যাব্রিক, এটা বাংলাদেশি সুতোয় করা। আর যেটা 1850 আদার্স যেগুলো আমরা বারবার বলি বেঙ্গল, মানে আমাদের যে কারিগররা হয় তারা রেশমের সাথে কটন ব্লেন্ডে সিমিলার ডিজাইন টানাতে কাজটা করে, ঠিক আছে। এটা কমপ্লিট ডিফারেন্ট হয়, এটার কাউন্টে হিসাব হয়, মানে বিডির কাউন্টে হিসাব হয়, বিডির সুতোই ডিফারেন্ট হয়, এইরকম হয় বিডির সুতো। এটা তো আমি একটা রেঞ্জ দেখাচ্ছি, তুমি যত হাই রেঞ্জে যাবে না তোমার তত তুমি বুঝতে পারবে কোয়ালিটি কিরকম। হাফ সিল্ক 84 কাউন্ট, 36 কাউন্ট, 63 কাউন্ট, এরকম করে কাউন্ট হয়, রেশমের সাথে ব্লেন্ড হয়, ঠিক আছে। কিছু আবার হাফ সিল্ক হয়, আবার যেগুলো তুমি মানে যেগুলো বলছি আমি 1,50,000 2 লাখ, এগুলো প্রপার সিল্ক বেসে হয়, রেশম পিওর ধাগা রেশম, যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে, মানে পিওর যে আইটেমটা বললাম। তো এটাই ডিফারেন্স। পিওর কোরা বেনারসি আমাদের কাছে কিরকম রেঞ্জে, ওগুলো অনেক মোটিভ ওয়াইজ আমাদের হয়। আমার কোরা বেনারসি মেড টু অর্ডার, আমি অ্যাজ সাচ স্টক রাখি না, যদি কোনো স্পেসিফিক ডিজাइन বানাতে চাও বানিয়ে দিতে পারবো, সেটা পসিবল, ঠিক আছে। दिस इज द पल्लू, इसके साथ आप एक व्हाइट चिकन का ब्लाउज पहन सकते हो। ऑफर प्राइस है 3800। अभी क्या बीडी जामदानी दिखाओ या फिर ये वाला कोटा दरिया दिखाओ, कोटा दरिया दिखाओ या फिर ये वाला जामदानी दिखाओ। ये हमारा बंगाल जामदानी है, एकदम बीडी के जैसा। देखिए कलर भी बिल्कुल वैसा ही हम लोगों ने कोशिश किया है करने की। कोरा बनारसी देखिए, कोरा बनारसी নেই, মেড টু অর্ডার যা এসছিল অল সোল স্টোর থেকে। কোরার একটা দারুণ সেগমেন্ট এসছে, সেটা দেখাতে পারি, বাট কোরা বেনারসি নেই। এটাও কিন্তু আমাদের বেঙ্গলদের, মানে বেঙ্গলের ক্রিয়েশন, पूरा बीडी मतो फुल सिल्वर कॉपर एंड रेशम का वर्क है इस पे पूरा। बेंगल जामदानी देखियो एकदम देखाबो, आज के একটা অন্য সেগমেন্ট দেখাতে চাইছি বেঙ্গলের। सो ये भी एक आइटम है, या फिर ये एक आइटम मैं दिखा रही हूँ, ये भी हमारा बंगाल का आइटम है एंड दिस इज सो प्रिटी। इसके साथ आपको ब्लाउज मिलेगा, मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे पास आई थिंक 2 ही पीस है, 2 या 3। देखिए अगर किसी को उस पिछले दिन येलो नहीं मिला है ना, ट्राई दिस येलो, सो प्रिटी। इसके साथ बीपी मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस है 3150। 3150 কোটা। আচ্ছা কোটা দেখাবো দিদি, পেছনে রয়্যাল ব্লুটা দেখাবে, ডিজাইনার রয়্যাল ব্লু ব্লাউজ না শাড়ি গো, একটু বলো। রয়্যাল ব্লু ডিজাইনার তো কিছু নেই এখানে, বুঝতে পারছি না। এইটা বলছো কি? টিল ब्लू कलर देखिए देबो, ठीक है सर। सी इसके आप ये वाला भी देख सकते हो, बहुत अच्छी साड़ी है, ये बंगाल का वीविंग है। ये आपका बीपी रहेगा, পেছনের ডিজাইনার গুলো দেখাবো। एंड ये रहेगा इसका पल्लू, ओके। दिस इज द पल्लू 3150। प्राइस है इसका 3150 एंड इट्स ब्यूटीफुल। साड़ी बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल है, बंगाल का काम है पूरा। देखिए लाइक अगर बीडी नहीं लेना चाहते हो, ट्राई दिस साड़ीज। অনেক দিন জুয়েলারি লাইফ করো না, অনেক দিন করি না অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ ওটা দিদি, আচ্ছা আমি দেখাবো। सी दिस इज द वर्क, ओके। प्राइस इज ओनली 3150। इसका टोटल मेरे पास 3 कलर रेडी हो गया है। देखिए एक और रेड, अगर किसी को नहीं मिला, आप लोग रेड बोल रहे थे, पिछले दिन में मिस हुआ था दिखाने को। सी दिस इज द रेड वन, देखिए दिस इज द रेड वन, भीषण सुंदर देखते,
প্রপার একদম লাল যে চাইছো দেখতে পারো। তার সাথে আঁচলটা এরকম যাচ্ছে। এইসব শাড়িগুলো একদম যে অরিজিনাল বিডি হয় সেই বিডিগুলোর মানে সেই বিডিগুলোকে মাথায় রেখে তৈরি। দেখে নাও, इटा जाच्छे बीपी। सब इस सब के साथ आपको ब्लाउज पीस मिलेगा। प्राइस है इसका ओनली 3150। प्राइस है ओनली 3150। ओके, नेक्स्ट कलर जो मैं दिखाऊंगी वो है ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट। ये वाला पीस देखिए, जिन लोगों को ऐसे स्मार्ट पहनना लाइक स्मार्ट कलर्स अच्छे लगते हैं ना, मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन माय फेवरेट। एंड ये एकदम माने একদম পছন্দের কম, মানে জেনারেলি আমরা যেটা পরি, আমরা তোমরা দেখতে পাবে লোকালি যে যেই জামদানি হোক না কেন, বডি হোয়াইট होता है, बॉर्डर ब्लैक होता है, राइट। एंड दिस इज पूरा उल्टा, वेरी इनोवेटिव। ऐसे फुल सेल्फ वर्क रहेगा, बॉर्डर व्हाइट रहेगा, बॉडी ब्लैक रहेगा, जो कि इसका खासियत है मेरे हिसाब से। ये बहुत कम देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द पल्लू। ओके, दिस इज द पल्लू। इसके साथ ये वाला ब्लाउज पीस आपको मिल जाएगा। ओके, विद दिस पीपी। प्राइस इज ओनली 3150। ब्लैक कलर देखिए। अभी बोलिए मेरा वाला सीरीज ठंडा হচ্ছে না তো, ये করতে হবে, सर्विसिंग করতে হবে। লাগছে। इसके बाद बोलिए मेरा वाला सीरीज देखोगे या कोटा दोरिया देखोगे या प्योर अजरक मॉडल। प्योर अजरक मॉडल का भी बहुत सुंदर सुंदर कलर आया है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट के बाद वो दिखाना शुरू करेंगे। एंड पीछे वाला जो साड़ी हैंग हुआ है वो भी सीरीज हम पूरा दिखा देंगे। अभी आप लोग बताइए कौन सा सीरीज दिखाऊं। दो सिंगल सीरीज তাহলে কোটা দড়িয়া দিয়ে দেখিয়ে দিই নাকি? বাহ, দারুণ তো অর্পিতার শাড়িটা। হ্যাঁ, এটা মলমল কটনে আছে, এটা দেখানো হয়নি, বাট এটারই হোয়াইটটা দেখিয়েছি, ইন্ডিগোটা দেখিয়েছি। আচ্ছা, মাদুরাই কটন আছে, মাদুরাই কটন আছে দুটো কালার আছে। হ্যাঁ, আপনার শাড়িগুলো, হ্যাঁ আমার শাড়িগুলো ইপসিতাদি দেখাবো তাহলে। আর দুটো মাদুরাই কটন আছে, দুটো মাদুরাই কটন আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দুটো কালার আছে, with blouse আছে, with BP Madurai cotton. Price is only 1750. Price is only 1750। ঠিক আছে, ऑफर पे दे रही हूँ। 2 पीस है। সামনে নে উল্টো নিবি কেন? বুটিটা আসবে তো এখানে। আঁচলে তুই ফেলে দিলি সব। হ্যাঁ, এবার দে, অনেক পেছনে চলে গেছিস। দেখো পিওর আজরাক মডেল, পিওর আজরাক মডেল দেখাবো, পিওর আজরাক মডেল দেখাবো। দেখো কি সুন্দর শাড়িটা, মাদুরাই কটন, পিওর মাদুরাই কটন আমি দেখাচ্ছি। ওকে, দুটো কালার্স এ লেফট আছে। প্রাইস যাবে তাই জন্য 1750। ঠিক আছে, 1750। যেহেতু দুটো কালার আছে তাই অফারে যাচ্ছে। অরিজিনাল প্রাইসেস 1950, অফার প্রাইসে পেয়ে যাবে অনলি 1750 তে। ঠিক আছে, গ্রে এর সাথে ব্ল্যাক এর যাচ্ছে। দেখো পুরো একদম ঠাসা বর্ডার যাচ্ছে, যেরকম সিল্কে বর্ডার থাকে। দিস ইজ দ্য পাল্লু এন্ড ব্লাউজ পিস রানিং। প্রাইস ইজ অনলি 1750। মাদুরাই কটন 1750, মাদুরাই কটন। ভীষণ সুন্দর কালারটা, ব্ল্যাক কালারের স্লিভলেস ব্লাউজ দিয়ে পরো, জাস্ট ফাটাফাটি লাগবে। জানি না সেটা। নেক্সট ওয়ান ইজ আরেকটা পার্পল এন্ড ব্লু কম্বিনেশনে, ভীষণ প্রিটি। দেখো ব্রাইট কালার টোন। আপনি যে শাড়িটা পরে আছেন ব্ল্যাক, ওটা কি শাড়ি এন্ড প্রাইস দেবারও দিদি? আমি যেটা পরে রয়েছি ওটা পিওর মলমল কটনে রয়েছে, ব্লকের ওপর, হ্যান্ড ব্লকের ওপর। প্রাইস আছে 1150। আমারটার এখনো কোনো ব্লগস দেখানো হয়নি, বা আদার্স ব্লগস গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। কালামকারি কটন দীপা ম্যাম এখন এই মোমেন্টে স্টকে নেই, নেক্সট উইক স্টকে আসবে, দেখাবো। ভীষণ সুন্দর মাদুরাই কটন যাচ্ছে। and this is the pallu, blouse piece running. Price is 1750. Price is 1750. Okay, 1750. Next, খুব সুন্দর সামনে। সেমি মটকা দেখাচ্ছি, দুটোই আছে তাই অফারে পাবে। সেমি মটকা দেখাচ্ছি, দেখে নাও। প্রাইস যাবে অনলি 1850। সেমি মটকা দুটো কালার আছে, প্রাইস যাবে 1850। ঠিক আছে, দেখে নাও
সেমি মটকা, একদম সামার কুল শাড়িজ এগুলো, গরমে পরো ভীষণ আরাম লাগবে। অনলি 1850, ঠিক আছে। কালারটা দেখো, একটা সুন্দর ডুয়াল টোন কালার, তার সাথে হোয়াইট কালারের বর্ডার যাচ্ছে, पल्ला एंड ब्लाउज पीसो व्हाइट कलर जाबे। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। दिस इज द बीपी। प्राइस इज 1850, प्राइस इज 1850। भीषण सुंदर, भीषण सुंदर, দুটো কালার লেফট, তাই অফারে পাচ্ছো। 1850 ইজ দ্য প্রাইস, ওকে, 1850 ইজ দ্য প্রাইস। সেমি মটকা, ভীষণ সুন্দর। নেক্সট লাস্ট, এটার দুটো কালারই রয়েছে, প্রাইস যাচ্ছে 1850। হোয়াইট কালারের পাল্লু এন্ড হোয়াইট কালারেরই পিপি, ঠিক আছে। প্রাইস ইজ 1850। পার্পলের সাথে যাচ্ছে হোয়াইট, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ব্রাইট স্কিন করবে স্কিন টোনকে। প্রাইস ইজ 1150, এই 1850, সরি 1850। আচ্ছা, এরপর কোটা দড়িয়া দেখবে, দেখো কোটা দড়িয়া দেখবে নাকি আমারটা দেখবে, একটু কমেন্ট চাই এবার, একটু কমেন্ট করতে হবে, একটু কমেন্ট করো তাহলে কোনটা দেখো। মডেল পরে আছেন কি না দেবারতী ম্যাম? আমি মডেল পরে নেই, আমি কটন মলমল পরে রয়েছি, কটন মলমল হ্যান্ড ব্লক পরে রয়েছি। প্রাইস যাচ্ছে 1150। এটা কটনে আছে, পিওর কটন, পিওর কটন মলমলের উপর হ্যান্ড ব্লক। প্রাইস যাচ্ছে 1150 উইথ বিপি, 1150 উইথ বিপি। এটার ব্লক দেখবেন নাকি কোটা দড়িয়া দেখবেন? সরি আমার নেটওয়ার্ক ইস্যু বলে আটকে যাচ্ছে, তাই শুনিনি। ইটস ওকে দেবারতী ম্যাম, কোনো অসুবিধা নেই। রোজিতা ম্যাম লিখেছেন তোমার শাড়ি দেখা, ওকে ঠিক আছে, তাহলে আমারটার ব্লগস গুলোই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। আমার ব্লগটা দেখে নাও। कोटा, अच्छा सुमिता मैम आपका कोटा भी दिखाएंगे, ठीक है, कोटा भी दिखाएंगे, देख लीजिए। मेरा वाला ब्लॉक देखिए, बहुत ही सुंदर सा ब्लॉक है, ब्लैक कलर के ऊपर है, कॉटन मलमल। दिस इज द पल्लू, ब्लाउज पीस तो अभी दिखा नहीं सकते हैं, जो भी ये सारी बुक कर रहे हो इसका बीपी मैं दिखा दूंगी। प्राइस इज ओनली 1150। আপনারটা অসাধারণ, থ্যাংক ইউ দেবারতী ম্যাম। দুটোই দেখবো, কোটা প্লাস তোমারটা দেখাবো, দুটোই দেখাবো। নেক্সট ব্ল্যাকটা দেখো, নেক্সট ব্ল্যাকটা ভীষণ সুন্দর ब्लॉक देख लीजिए। 1150 इज द प्राइस, ओके, 1150 इज द प्राइस। भीषण सुंदर ब्लॉक, प्राइस इज 1150। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। प्राइस इज 1150, 1150 ऑल ओवर इंडिया, शिपिंग फ्री है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉक ब्लैक कॉटन मलमल का। प्राइस इज 1150, 1150। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका पीपी। प्राइस इज 1150, भीषण सुंदर, 1150। কোটা দড়িয়া সুজাতা ম্যাম দেখাবো, এরপরে কোটা দড়িয়া দেখাবো। নেক্সট মলমল কটনের ব্ল্যাকে আরো একটা ব্লক দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা ব্লক ভীষণ সুন্দর। গরমকালে এই শাড়িগুলো ভীষণ আরাম, চোখেও আরাম, পরেও আরাম। প্রাইস যাচ্ছে মাত্র 1150, ऑल ओवर इंडिया, शिपिंग फ्री। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 1150, 1150, ভীষণ সুন্দর। নেক্সট নেক্সট আরো একটা ব্লক দেখাচ্ছি, 1150। ये ब्लॉकটাও খুব সুন্দর। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। सभी साड़ी के साथ आपको ब्लाउज पीस मिलेगा। प्राइस रहेगा 1150। नेक्स्ट लास्ट के এটা এইটাও খুব সুন্দর, পুরো প্যারালাল করে যাচ্ছে ব্লকটা। प्राइस इज 1150। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 1150, ओके, 1150। एंड लास्ट ब्लॉक ब्लैक का। प्राइस इज 1150, भीषण सुंदर। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका, सिंपल ब्लैक कलर की रहेगी इसके भी, ठीक है।
प्राइस इज 1150। चलिए अभी कोटा डोरिया दिखा देती हूँ। ये पूरा कॉटन कोटा है, ठीक है, कॉटन कोटा जाएगा, लाइट कलर्स पे है, देखिए पूरा एकदम लाइट कार्नेशन पिंक है। दिस इज द बॉर्डर, ऐसे पूरा एक फ्लावर का वीविंग जाएगा। प्राइस है 1350, प्राइस रहेगा इसका 1350, ठीक है। मैं अच्छे से दिखा देती हूँ साड़ी। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ओके, एंड दिस इज द साड़ी। सो प्रिटी, लाइट वेट, एकदम हल्का है, बहुत अच्छा लगेगा पहनने पे, बहुत गर्मी पे एकदम परफेक्ट है। कॉटन है, बेसिकली कॉटन कोटा, बहुत बढ़िया लगेगा। पूरे साड़ी में ऐसा वर्क मिलेगा एंड इसका बीपी रहेगा आपका रनिंग पे, ओके। दिस इज द बीपी, रनिंग बीपी जाएगा विद दिस, लाइक आपके स्लीव्स के देने के लिए बॉर्डर्स मिलेंगे, ओके। प्राइस है 1350 मैम, सुधा मैम, ओनली 1350। दिस इज द फर्स्ट, टोटल 4 ही कलर है। 1350 का ओनली 4 ही कलर है। नेक्स्ट कलर इज पिस्ता, नेक्स्ट कलर इज लाइट पिस्ता कलर। पीपी है मैम इसका, प्राइस है इसका 1350। আপনার মসগ্রিন ব্লাউজটা কি শাড়ির সাথে अवेलेबल? মসগ্রিন ব্লাউজ কোন ব্লাউজটা, মানে আমি যেটা পরে রয়েছি না, এটার ব্লাউজ আলাদা, এটা আলাদা, এটার সাথে ব্লাউজ পিস আছে। কিভাবে পাবেন ম্যাম? আমাদের যে বুকিং নাম্বার রয়েছে সেই বুকিং নাম্বারে আপনার যেটা পছন্দ আপনি বুকিং করবেন, আর সেই ওয়াইজ আপনাকে ফার্দার ডিটেলস আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়ে দেওয়া হবে। কটন কোটা কখনো পরিনি, সো এই গুলো কি স্টার্চ দেওয়া ফুলে থাকবে না? ফুলে থাকবে না, দেখো এগুলো যদি পুরো উইদাউট ইয়ে থাকে না, তুমি পরতে পারবে না, একদম পাতলা। তুমি একবার জাস্ট এটা ওয়্যার করবে, এটা নর্মাল। আর যদি মনে করো যে না আমি পরতে চাই না, তো ফার্স্ট ওয়াশ করে পরতে পারো, সেটাও পসিবল। এগুলো না ফুলে থাকে না, মানে কোটা তো একটাই ফ্যাব্রিক হয় বেসিক্যালি, তার মধ্যে তোমার ফুলে থাকার কোনো ব্যাপার নেই। জাস্ট একদম যাতে একটা মানে কি বলবো ফেয়ার, মানে ফার্স্ট টাইম পরছো, একটা প্লিটস থাকে, সেই জন্য এটা করা হয়। এবার এটা ভীষণ কমফোর্টেবল। অনেকেই যারা মনে করো যে না একটু ওয়াশ করে পরবো, বা এগুলো বেসিক্যালি ওয়াশও করতে হয় না, তুমি যখনই পরবে না তোমার বডির সাথে যখনই ব্যাপারটা অ্যাডজাস্ট করে যাবে, নর্মাল মানে নর্মাল টেম্পারেচারে হয়ে গেলে এটা পুরো সফট হয়ে যাবে, ইভেন সফটি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়িতে ওয়াশ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ प्रियंका मैम। सी दिस इज द पिस्ता कलर विद अ व्हाइट चिकनकारी ब्लाउज, बहुत अच्छा लगेगा। ये रहेगा इसका ब्लाउज, ठीक है, दिस इज द ब्लाउज एंड स्लीव्स पे देने के लिए 2 बॉर्डर मिल जाएंगे। प्राइस है ओनली 1350, प्राइस है ओनली 1350। नेक्स्ट कलर रहेगा ये आसमानी ब्लू कलर, ठीक है। नेक्स्ट कलर इज आसमानी ब्लू, ভীষণ সুন্দর প্রত্যেকটা কালার, মানে अमेजिंग देखते। एंड दिस इज द पल्लू, प्राइस है इसका ओनली 1350। ये सब कंफर्टेबल पीसेस है, कॉटन है, तो कॉटन क्या ही अनकंफर्टेबल होगा, है ना। तो ऐसी बात है, थोड़ा आप एक बार पहन लेंगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा, आप वॉश करके भी पहन सकते हो। अदरवाइज मैं तो ऐसे ही सजेस्ट करूंगी फॉर बेटर प्लीट, फॉर लाइक थोड़ा प्रिसाइज लगेगा साड़ी। एंड this is for the sleeves portion. Price is only 1350. Next and the last color, blush pink. मैम আপনাদের ওই রেড শাড়িটা দেখান একটু। 3650 কি রেড শাড়ি ম্যাম একটু বলুন, বুঝতে পারলাম না। একজন রেড ব্লাউজ দিয়ে পরেছিলেন, মঙ্গলগিরি। ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কি পার্টি ওয়্যার বলছেন নাকি? আমার পার্টি ওয়্যার একটা 3650 আছে নাকি ট্রেডিশনাল, একটু বলুন তাহলে বুঝতে পারবো। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, ভীষণ এগুলো আই সুদিং কালার। ও এইটা নেই, এটা রেড না ম্যাম, এটা কালার অপশন পাবেন, কালার অপশন আছে, এটা পিঙ্ক কালার যেটা পড়েছে। সি দিস ইজ দ্য বর্ডার, প্রাইস ইজ ওনলি 1350, ওকে। পার্টি ওয়্যার, হ্যাঁ ম্যাম দেখলাম আপনি পাঠিয়েছেন এসএস।
ओके एंड दिस इज द बीपी फॉर योर बीपी। ये वाला आपके बॉर्डर के लिए जाएगा। আপনি যে কালোটা পরে আছেন সেটা কি পাবো? হ্যাঁ পেয়ে যাবেন ম্যাম। যেটা ও পরে আছে ওটার দাম 1150 अवेलेबल আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা আর কি দেখতে চাইছো একটু বলো, কি কি দেখতে চাইছো, নাকি একটু ব্লাউজ দেখাবো? ব্লাউজে বলেছিলাম ফ্ল্যাট 400 অফ, একটু ব্লাউজেস দেখাই। হ্যান্ড ওয়ার্ক ব্লাউজেসে একটু অফার দেব, কারণ প্রতিদিনই বলি। তো স্টার্ট করছি দেখানো ব্লাউজেসে অফার। 3-4টে ডিজাইন যে কোনো মানে মিক্স করে নিতে পারো, फ्लैट 400 ऑफ पावे। जा प्राइस रही दुटो नीले फ्लैट 400 ऑफ। जो भी आप लोग बुकिंग करेंगे 2 ब्लाउज एनी 2 ब्लाउज फ्लैट 400 ऑफ। साइजेस 32 से लेके ओनली 44 तक। अगर आपका साइज 44 से ज्यादा है तो उसका अलग से आपका बुकिंग होगा। पेमेंट जो प्राइस है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। कोटर कलर देखिए दीजिए, कोटर कलर देखिए दिलाम। चलिए फर्स्ट ब्लाउज मैं स्टार्ट करती हूँ। इसका प्राइस है 3150, ठीक है। तो कोई भी 2 ब्लाउजेस बुकिंग करेंगे तो फ्लैट 400 का आपको ऑफर मिलेगा। ब्लैक শাড়িটা একবার দেখাবে এসএস নেব। হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছে। सी दिस इज द बॉर्डर, ओके दिस इज द बॉर्डर। ये रहेगा आपका फ्रंट, दिस इज द बैक। प्राइस है ओनली 3150। फुल दबका का काम है। लुक एट द ब्लाउज, सब हैंडवर्क का ब्लाउज है। पार्टी वेयर साड़ीज, नॉर्मल सिल्क साड़ीज के साथ भी यू कैन टीम अप, ओके। दिस इज द फर्स्ट कलर। सेकेंड कलर है एकदम ये वाला आपका रेड, प्रॉपर रेड, जो वेडिंग पर्पस आप लोग लेना चाहते हो अगर डेफिनेटली आप ले सकते हो। दिस इज द रेड वन। सिमिलर डिजाइन है, ये रेड के ऊपर है। प्राइस है 3150। प्राइस है 3150। अगर आप कोई भी 2 ब्लाउजेस बुकिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये फ्लैट 400 অফার পে। কোটা একবার দেখাও, এই মাত্র দেখিয়েছি শিবানী দি, আপনি রিভাইন্ড করে দেখতে পারেন, अदरवाइज রেকর্ডেডও দেখতে পারেন, ओके। सी दिस इज द बॉर्डर, ओके। ये आपका रहेगा फुल ऐसे आपका स्लीव्स मिलेंगे, बहुत प्यारे स्लीव्स है। एंड कोई भी साइज 32 से 44 तक आप लोग बुकिंग कर सकते हो। 3150, ठीक है 3150। इस डिजाइन का ये लास्ट कलर थे, और कलर আছে ডিজাইনটা অন্য কোথাও রাখা নেই তো। सी दिस इज द डिजाइन। ये आपका रहेगा मरून, ओके दिस इज मरून। सी दिस इज मरून, ब्यूटिफुल पीस। प्राइस है ओनली 3150 एंड दिस इज द बैक पोर्शन। ये बहुत प्रिटी लगेगा। स्लीव्स आप जब पहनोगे ना डाल के एकदम स्लीव्स बहुत अच्छा लगता है। प्राइस है ओनली 3150। फुल ऐसे दबका का वर्क जाएगा। 3150 इज द प्राइस। ভায়োলেট কোটা হবে না, যা যা দেখিয়েছি ওই কটা কোটাই হবে, ঠিক আছে। ওই কটা কালারই হবে কোটাতে, ভায়োলেট কালার নেই, সব প্যাস্টেল শেডস রয়েছে। আচ্ছা আমার শাড়িটা দেখে নাও, যে স্ক্রিনশট দেবে বলছিলে। প্রাইস যাচ্ছে 1150 আমারটার। ম্যাম রেড শাড়িটা একবার দেখান না, 36 পার্টি একটু পরে ভিডিও লিঙ্কটা। দেবাদুদি ম্যাম ওটা রেড নয়, ওটা পিঙ্ক কালার, ওটা সোল্ড আউট, ওটার কালার অপশন অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনি একটু হোয়াটসঅ্যাপে হাই লিখেছেন, আফটার লাইভ আপনাকে লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবো। যা যা ওই কালার ওই সেগমেন্টে যা যা কালার অপশনস আছে আপনি ওখান থেকে চেক করে নিতে পারেন, ঠিক আছে। চলুন নেক্সট আরেকটা ব্লাউজের সেগমেন্ট দেখাচ্ছি, যেটার প্রাইস যাচ্ছে 2250। যে কটা कलर ऑप्शन আছে দেখাচ্ছি। साइजेस 32 से 44 तक आप लोग बुक कर सकते हो। बाय 2 गेट 400 डिस्काउंट, ठीक है। बाय 2 गेट 400 डिस्काउंट। कोई भी सीरीज से 2 ब्लाउज चूज कीजिए, फ्लैट 400 डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, देखिए पूरा जाल कटदाना वर्क के साथ रहेगा। एंड ये जाएगा इसका नेकलाइन, पूरा ब्लाउज में छोटा छोटा करके कटदाना का काम मिलेगा। एंड ये जाएगा आपका बैक पोर्शन विथ डोरी and latkan, and the price is 2250। এইটার সাথে যদি ওটা ক্লাব করে নেন তাহলে এটার কিন্তু প্রাইস হয়ে যাবে অনলি 2250টা অনলি 2050। ফ্ল্যাট 2000 মানে 400 করে ডিসকাউন্ট করবে দুটো ব্লাউজ নিলে। তো ইন্ডিভিজুয়ালি হিসাব করলে কিন্তু এটা মাত্র 2050 তে পেয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য স্লিভস পোর্শন, ওকে। ফার্স্ট কালার। নেক্সট কালার যাচ্ছে একটা সুন্দর মারুন কালার, ওকে। মারুন কালার আমাদের মোটামুটি সব রকম ব্লাউজের শাড়ির সাথেই আমরা পরতে পারি। মারুন কালার, দিস ইজ দ্য স্লিভস পোর্শন, ওকে। ম্যাম বেজ কালারটা দেখান একবার, বেজ কালারটা
ব্লাউজ এন্ড বলছেন কি? ব্লাউজ দেখাবো ম্যাম, দেখাবো। दिस इज द स्लीव्स, ये जाएगा आपका नेकलाइन एंड ये जाएगा आपका बैक पोर्शन, ठीक है। कलर इज मरून, प्राइस इज ओनली 2250। ওখানে ফোনটা আছে, ট্যাপটা আছে, রাখবো বলে এই তো বলেই তো সাইডেই তো রাখা আছে। এটা যাচ্ছে আপনার একটা সুন্দর ক্রসটোন কালার, মারুনের সাথে একটা গ্রিনের ক্রসটোন যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর একটা কালার, ক্রসটোन कलर। प्राइस इज 2250, प्राइस रहेगा आपका 2250। साइज रहेगा 32 से 44 तक। बाय 2 गेट 400 रुपीज डिस्काउंट ऑन ब्लाउज, ठीक है। अगर कोई भी 2 ब्लाउज आप चूज कर रहे हो तो फ्लैट 400 डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बैक का पोर्शन विद डोरी एंड लटकन एंड ये जाएगा आपका स्लीव्स। प्राइस इज ओनली 2250। नेक्स्ट वन इज रेड। इस सेगमेंट में नेक्स्ट कलर रहेगा रेड। अभी जो कलर्स, अभी जो साइजेस मैं बता रही हूँ ये रेडी टू शिप है, ठीक है, ये रेडी टू शिप है। देख लीजिए रेड कलर। प्राइस इज ओनली 2250। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ये जाएगा आपका स्लीव्स एंड ये जाएगा आपका बैक पोर्शन। प्राइस इज 2250। बाय 2 ब्लाउज गेट फ्लैट 400 डिस्काउंट। जो भी एनी ब्लाउजेस आप चूज कीजिए, 2 ब्लाउज, आपको फ्लैट 400 का डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्लैट 400 डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज द स्लीव्स, पूरा एकदम जाल हैंडवर्क के साथ मिलेगा। प्राइस रहेगा इसका 2250। प्राइस रहेगा इसका 2250। नेक्स्ट और एक सीरीज दिखाती हूँ ब्लाउज का। प्राइस रहेगा इसका 2950। काम देखिए कितना सुंदर सा काम है, पूरा हेवी करदाना, जरकन, सब कुछ आपका पूरा काम मिलेगा, तार का काम है। देखिए ये जाएगा आपका नेकलाइन। दिस इज द आपका पूरा देखिए वेस्ट पोर्शन पे कितना सुंदर काम है। ऑल ओवर ब्लाउज में छोटा छोटा करके इस टाइप का काम मिलेगा एंड ये जाएगा इसका बैक पोर्शन। थोड़ा ভি শেপ কা है। রেডে দেখাও পারিজাত ম্যাম, আমি রেড দেখিয়েছি, দুটো সিরিজে আমার রেড দেখানো হয়েছে, আপনি একটু রেকর্ডেডটা দেখবেন, আদারওয়াইজ রিওয়াইন্ড করেও দেখতে পারেন। হ্যাঁ আরো রেড আছে, দেখে নিন। এটা যাচ্ছে আপনার ডার্ক বটল গ্রিন কালার। দিস ইজ দ্য স্লিভস পোর্শন। प्राइस इज 2950। दिस इज द बैक पोर्शन विथ लटकन। प्राइस इज 2950, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा इसका ही कलर बेज। बेज कलर, ये तो मल्टीपल पर्पस यूज होता है, मतलब कोई भी साड़ी के साथ ये वाला ब्लाउज तो चलेगा ही चलेगा। ऑर्डर करने में कितने दिन में मिलेगा? दीक्षा मैम, अगर आपका कोई ऑल्टरेशन नहीं होगा तो ट्यूसडे को डिस्पैच हो जाएगा। अगर आपकी साइज वाइज ऑल्टरेशन होता है तो मिनिमम 7 डेज टाइम लगेगा, ऑल्टरेशन टाइम। देन ऑल्टरेशन के बाद 7 डेज के बाद आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होगा। अगर कुछ भी ऑल्टरेशन की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद की कुछ, बहुत लोग होता है ऑल्टरेशन नहीं करते हैं, आसपास की को आप कोई जान पहचान टेलर की करवा देते हैं, तो रेडी टू शिप है आपके पास। ट्यूसडे तो अगर मैं डिस्पैच करूँ आपकी लोकेशन वाइज 4 to 5 डेज के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए बेज कलर है, बेज कलर बहुत सुंदर है, ये तो सभी साड़ी के साथ चलता है। एंड दिस इज द बैक पोर्शन एंड ये जाएगा इसका स्लीव्स। कलर इज, प्राइस इज 2950। प्राइस इज 2950। नेक्स्ट वन रॉयल ब्लू। नेक्स्ट वन रॉयल ब्लू कलर। रॉयल ब्लू कलर भीषण सुंदर, रॉयल ब्लू कलर। दिस इज द स्लीव्स, ओके। ये जाएगा आपका फ्रंट का पोर्शन। কালারটা দেখুন প্রচন্ড ভাইব্রেন্ট কালার। কোনো ব্রাইট ধরে নিন, পিঙ্ক কালারের কোনো ব্লাউজ, শাড়ি, এই ধরনের শাড়ির সাথে ব্লু তো সবসময় কন্ট্রাস্টে যায়, মানে যে কোনো সিল্কের শাড়ির সাথে এগুলো আপনি কন্ট্রাস্টে পরতে পারেন। ডিজাইনার ব্লাউজেস। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन। ये जाएगा आपका बैक, फ्रंट बैक बोथ साइड पूरा हेवी काम के साथ मिलेगा। प्राइस रहेगा 2950। नेक्स्ट वन इज मरून वाइन। नेक्स्ट वन इज वाइन। नेक्स्ट वन इज वाइन। देखिए दिस इज द स्लीव्स पोर्शन। ये जाएगा आपका फ्रंट का पोर्शन एंड ये जाएगा आपका बैक, बैक हुक विथ डोरी। प्राइस इज 2950। कलर इज वाइन, भीषण सुंदर। नेक्स्ट इज मिडनाइट ब्लू।
नेक्स्ट इज मिडनाइट ब्लू, मिडनाइट ब्लू ভীষণ সুন্দর, মিডনাইট ব্লু। ফ্রন্ট ব্যাক দুটো দিকেই পুরো হেভি কাজ পাবে। প্রাইস যাচ্ছে 2950। হ্যালো বিউটিফুল দিভাই, হ্যালো দেবিকা, ভীষণ সুন্দর। प्राइस इज 2950। नेक्स्ट सेगमेंट दिखाती हूँ। नेक्स्ट सेगमेंट्स दिखाती हूँ। चलिए ये वाला देखिए 2050, सभी पे बाय 2 गेट फ्लैट 400 ऑफ। ठीक है, कोई भी 2 ब्लाउज लेंगे तो फ्लैट 400 ऑफ आपको मिलेगा। ठीक है, दिस इज द पीस। ये बहुत लाइक हॉट सेलिंग पीस है हमारा, जो भी रेडी होके आता है सोल्ड आउट हो जाता है। दी आमी जे কালার বললাম সেটা দেখাও একটু। কাঞ্চন ম্যাম কি কালার বললেন, মানে কি কালার বলেছেন একটু বলুন, একবার বলান, মানে মনে করেন আমি দেখিয়ে দেবো। सी व्हाइट पे जाएगा पूरा एकदम ऑफ व्हाइट। ठीक है, दिस इज द स्लीव्स ओनली 2050। अगर आप कोई भी 2 ब्लाउज लेंगे, कोई भी 2 सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट से ले सकते हो। एक ही ब्लाउज का 2 कलर नहीं बोल रही हूँ, कोई भी ब्लाउज लेंगे टोटल बिल पे 400 ऑफ मिलेगा। ठीक है, दिस इज द बैक पोर्शन। साड़ी है क्या? हाँ मैम साड़ी तो दिखा रहे हैं, थोड़ा ब्लाउजेस पे ऑफर भी दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कलर, 2050 इज द प्राइस। अगर आप कोई भी 2 ब्लाउज लेंगे तो आपको डिस्काउंट पे मिलेगा टोटल बिल पे 400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कलर इसी का दिखाती हूँ मैं, ब्लैक। नेक्स्ट कलर इज ब्लैक, रानी कलर सेमी खड्डी बोलेছিলাম। अच्छा अच्छा ठीक है। सी दिस इज द फ्रंट पोर्शन, दिस इज द बैक पोर्शन। ठीक है, ये बहुत टाइट लगा हुआ है, बैक का डिजाइन शो नहीं हो रहा है, दैट्स वाई। एकदम नॉर्मल पूरा एकदम डिजाइनर बैक के साथ ही जाएगा। देखिए बैक आपका पूरा ऐसे फुल वर्क के साथ है। ठीक है, एंड वन थिंग इज मिसिंग इन योर हेयर बन। I'm sorry, I can't. See, this is the front line, this is the back, and this is for the sleeves. Price is only 2050. Price is only 2050. Okay, and the last color in this segment, which is a beautiful, my favorite, light like bluish violet color. মানে কোনো শাড়ির সাথে, যে কোনো শাড়ির সাথে এটা খুব ভালো লাগে। This is the front. Okay, this is the front portion and this is the back portion. दिस इज द बैक पोर्शन। ठीक है, कलर रहेगा ये, दिस इज द कलर, एंड ये आपका पूरा स्लीव्स जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसका नेकलाइन इतना बढ़िया लगता है ना, पूरा एकदम ऐसे पूरा डीप कटिंग जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा पहनने से। 2050, कोई भी 2 ब्लाउज आप लेंगे तो फ्लैट आपको मिलेगा 400 ऑफ। ओके, अनदर सेगमेंट। ठीक है, जिमीचू देखाबो ना डियर, ये ब्लाउज मैं थोड़ा दिखाती हूँ तो लाइक एक आइडिया होता है कैसा लगेगा स्लीव्स पे। देखिए ऐसे पूरा आपके स्लीव्स पे बैठेगा एंड नेकलाइन जाएगा ऐसे। ठीक है, नेकलाइन रहेगा ऐसे। एक सेकेंड, दिस इज द नेकलाइन, पूरा एक कटिंग कटवर्क पे जाएगा। ये भी आप लोग बहुत पसंद करते हो ये वाला डिजाइन। কি শাড়ি দেখা আজকে অনেক কিছু দেখিয়েছি, জামদানি দেখিয়েছি, বিডি জামদানি, বেঙ্গল জামদানি, কি দেখালাম, ইন্ডিগো, মালমাল, প্রচুর অপশনস দেখিয়েছি। সি ইটস আ বিউটিফুল অরেঞ্জ কালার, রাস্টি অরেঞ্জ শেড, খুব সুন্দর লাগবে এটাও। প্রাইস যাচ্ছে এটার 2450 आई थिंक। हाँ 2450 इज द प्राइस। कोई भी 2 ब्लाउज अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा फ्लैट 400 ऑफ। मैं ब्लाउज अच्छे से एक बार दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। दिस इज द ब्लाउज, ये आपका ऑरेंज पे जाएगा। इसका भी बहुत सारे कलर ऑप्शन है। देखिए इसका भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस है।
ठीक है, दिस इज द फ्रंट लाइन एंड दिस इज द बैक लाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज येलो, नेक्स्ट वन इज येलो, ठीक है। नेक्स्ट कलर रहेगा येलो एंड दिस इज द बैक। 2450, 2450। इसके अगर आप कोई भी 2 ब्लाउज लेंगे तो फ्लैट 400 आपको ऑफर पे मिलेगा। नेक्स्ट कलर इज डुअल टोन ब्रिंजल। जस्ट लुक एट द कलर एंड द वर्क, दिस इज द वर्क, ठीक है। ये आपका वर्क है एंड ये रहेगा आपका स्लीव्स। बहुत प्रिटी है ये वाले ब्लाउजेस एंड आज ऑफर पे मिल रहा है फ्लैट 400 ऑफ। कोई भी 2 ब्लाउज परचेसिंग पे आपको फ्लैट 400 ऑफ मिलेंगे। दिस इज द बैक। नेक्स्ट कलर रहेगा ये आपका सैंडलवुड शेड है। कोई भी साड़ी के साथ, रेड साड़ी बोलिए, कोई भी साड़ी के साथ आप इसको टीम अप करके पहन सकते हो। सी ब्यूटिफुल पीस। फ्रंट लाइन देखिए कितना सुंदर वर्क है इस पे। हलो शाइनी अच्छी और एक लेट होएगा लो। एंड दिस इज द बैक, ठीक है। 2450 इसका प्राइस है। कोई भी 2 ब्लाउज एनी डिजाइन अगर आप चूज करेंगे तो आपको मिलेगा फ्लैट 400 ऑफ, ठीक है। दिस इज द पीस। ये बहुत बढ़िया लगेगा, कोई भी साड़ी के साथ आप ये मैच करके पहन सकते हो। नेक्स्ट कलर इज अनदर येलो, ठीक है, सनफ्लावर येलो। कितना सुंदर है कलर देखिए। कोई भी सिल्क साड़ी हो, पार्टी वेयर हो, कोई भी साड़ी, मंगलगिरी, इवन आप इसको मंगलगिरी के साथ भी ये पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। सी दिस इज द वर्क, ओके, दिस इज द वर्क। ये आपका रहेगा। দিয়ে আজকে তোমরা 4 PM আসতে পারতে কেন কেন হঠাৎ আজকে আমি একটু তাড়াতাড়ি করি বিকজ এভরিডে 4 PM লাইভ করি। আজকে সানডে, তো সানডেতে জেনারেলি যা গরম কেউ হয়তো ঘুরতে যায় না, তাও সি দিস ইজ দ্য ব্যাক, ओके। प्राइस इज ओनली 2450। कोई भी आप 2 ब्लाउजेस लेंगे तो फ्लैट 400 आपको ऑफर मिलेगा है। देख दिस इज द ब्रॉन्ज कलर। এই যে কত কিছু মিস করে ফেলাম। আর রেকর্ডার দেখো, কোনো অসুবিধা নেই। আমি দেখেছি 3টেতে বাট ভুলে গেছি, ভাবছি 4টেতে। আরে কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না। সি দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, ওকে, দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট লাইন এন্ড এগুলো দেখিয়ে দেয়। এই 29টা দেখিয়ে দেয়। दिस इज द बैक, ओके, दिस इज द बैक। कलर देखिए, कलर शिफ्टिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कलर शिफ्ट है। देखिए खूब सुंदर देखते, देखे ना। प्राइस है 2450, ओके, 2450। कोई भी 2 ब्लाउज अगर आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्लैट 400 ऑफ, ओके। আমি তো তাই দেখলাম, ও আবার নিয়ে এলো গিয়ে। হ্যাঁ 2450, 2450। ओके, नेक्स्ट डिजाइन दिखा रही हूँ 2950। শাড়ি শুধু শাড়ির কালেকশন দেখায় বাট অন লাইভ থাকলে তোমাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট হয়, উইচ ইজ ফিল লাইক লাভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ দেবিকা দি। আমরাও চাই তোমরা মানে থাকো লাইভে, কথা বলো, আমরাও সেটাই চাই। सी दिस इज द फर्स्ट कलर। नेक्स्ट सेगमेंट मैं दिखा रही हूँ, इसका प्राइस है 2950, 2950, ओके। दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक पोर्शन, ओके। कोई भी 2 ब्लाउज अगर आप लेंगे फ्लैट 400 आपका ऑफर मिलेगा। दिस इज द स्लीव्स। कलर देखिए, ये पूरा कोका कोला जो कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा कलर है, ओके। देखिए दिस इज फॉर द स्लीव्स। प्राइस इज ओनली 2950। ठीक है, दादा मैं उनकी चोट रखी देखा नहीं बेटा, देख। चलिए नेक्स्ट कलर्स में दिखा देती हूँ।
দি শাড়িটা কি দেখাবে আজ? আর হ্যাঁ দেখাবো, একটু সাথে থাকতে হবে, আমি একটা সেগমেন্ট দেখানো শুরু করেছি, এটা দেখিয়ে নিয়ে ডেফিনেটলি দেখাবো, ঠিক আছে? একটু সাথে থাকতে হবে, নাহলে তুমি রেকর্ডেরও দেখতে পারো, ডেফিনেটলি দেখিয়ে দেবো একবার, ঠিক আছে? তুমি শুধু বলো যেটা তুমি বলছো সেটা কি 2650 রেঞ্জটা দেখবে, সেটা আমাকে একটু বলো। मैम पार्टी वेयर साड़ी दिखाओ ना प्लीज, मैं आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ। ठीक है मैम, दिखा देंगे। नेक्स्ट वन इज सैंडलवुड कलर, बहुत ही सुंदर सा कलर है। पीछे वाला साड़ी जो है मैं दिखा दूंगी पार्टी वेयर। सेकंड रुकिए, ওইদিকেই রাখি, সেটা পরে যাবে। দেখো ভীষণ সুন্দর, 2000 থেকে 3000 রেঞ্জে, 2000 থেকে 3000 রেঞ্জের যেটা আছে আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর কালার। প্রাইস যাচ্ছে 2950। নেকলাইনটা দেখো, নেকলাইনটা পুরো একদম কার্ভিং বর্ডারে যাচ্ছে, স্লিভসটা পুরো একদম চেন দানার তারের ওয়ার্কে যাচ্ছে, অ্যান্ড এটা যাচ্ছে তোমার ব্যাক পোর্শনটা, ঠিক আছে? প্রাইস যাচ্ছে 2950, প্রাইস যাচ্ছে 2950। লিখে দিয়েছি। নেক্সট ব্ল্যাক, নেক্সট কালার যাচ্ছে ব্লাউজটার ব্ল্যাক। বাই 2, যে কোনো দুটো ব্লাউজ কিনলে ফ্ল্যাট 400 ডিসকাউন্ট পাবে, ঠিক আছে? দেখে নাও, দিস ইজ দ্য স্লিভস পোর্শন, এটা যাচ্ছে তোমার নেকলাইন, দেখো ব্ল্যাকে কাজটা আরো প্রমিনেন্টলি বোঝা যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর, এই ব্লাউজটা পরলে ভীষণ সুন্দর লাগবে। দিস ইজ দ্য बैक पोर्शन, ये जाएगा आपका डोरी। प्राइस इज 2950, ब्लैक। नेक्स्ट कलर पर्पल का एक क्रॉस टोन कलर है, डुअल टोन है, बहुत ही सुंदर सा कलर है ये वाला भी, भीषण सुंदर। প্রাইস যাচ্ছে 2950। ওয়ার্কটা আমি ক্লোজলি দেখাচ্ছি, দেখো পুরো কারদানা, নট এমব্রয়ডারি, তার, টিক্কি, প্রচুর কাজ পাবে, ভীষণ সুন্দর একটা কাজ। অ্যান্ড এটা যাচ্ছে তোমার স্লিভস। 2950 তে পাচ্ছ এই ধরনের ব্লাউজেস গুলো। এগুলো সাধারণত 5000, 6000, 4500 এই ধরনের রেঞ্জে বিক্রি হয়, মানে ভীষণই রিজনেবল প্রাইস, তার সাথে একটা ফ্ল্যাট অফার পেয়ে যাচ্ছ, যার যেটা ভালো লাগছে বুক করতে পারো। প্রাইস যাচ্ছে এটা 2950। নেক্সট ওয়ান ইজ ইয়েলো, জর্জেট পার্টিওয়্যার। অ্যান্ড নেট শাড়ি কবে দেখাবে? নেট শাড়ি আমি রাখি না ডিয়ার, বাট পার্টিওয়্যার অবভিয়াসলি দেখাবো। येलो कलर, ओके, देखो भीषण सुंदर येलो कलर। दिस इज द स्लीव्स एंड ये जाएगा आपका फ्रंट का पोर्शन, दिस इज द बैक पोर्शन। प्राइस इज ओनली 2950, 2950 येलो। नेक्स्ट रेड, नेक्स्ट रेड, ভীষণ সুন্দর। যাদের কন্ট্রাস্টে যার যার শাড়ির মনে হচ্ছে একটু ডিজাইনার পিসেস পরতে চাইছো, ব্লাউজ পরতে চাইছো, এই ব্লাউজেস গুলো থেকে চুজ করো, একদম রিজনেবল প্রাইসে 3000 এর মধ্যেই আমি সবকটা দেখিয়েছি। তারপরও পেয়ে যাচ্ছ, যদি দুটো ব্লাউজ চুজ করো ফ্ল্যাট 400 ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। যার যেটা ভালো লাগছে বুকিং করতে পারো, শিপিং অল ওভার ফ্রি। সাইজ 32 থেকে 44 অবধি রয়েছে, এন্ড রেডি টু শিপ রয়েছে, যেই কালার গুলো দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? दिस इज द स्लीव्स, ये जाएगा आपका बैक पोर्शन विथ लटकन। 2950। लास्ट कलर बॉटल ग्रीन, ओके, लास्ट कलर बॉटल ग्रीन, भीषण सुंदर बॉटल ग्रीन कलर। प्राइस इज 2950, 2950, ভীষণ সুন্দর। নেক্সট আরেকটা সিরিজ দেখাচ্ছি, ফার্স্ট এটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে রেড কালার, ওকে, রেড কালার। প্রাইস যাচ্ছে এটা 3850, প্রাইস যাচ্ছে এটা 3850। কালার যাচ্ছে রেড, ওকে, কালার যাচ্ছে রেড, একদম টমেটো রেড কালার। এন্ড এটা যাচ্ছে তোমার স্লিভসটা, স্লিভসের কাজটা দেখো, ভীষণ সুন্দর কাজ, এটা যাচ্ছে স্লিভসের কাজটা। दिस इज द फ्रंट पोर्शन एंड ये जाएगा आपका बैक, ओके। प्राइस इज 3850, 3850। नेक्स्ट कलर एटार पिंक, नेक्स्ट कलर एटार पिंक, पिंक कलर। এইসব ব্লাউজেস গুলো
প্রচুর শাড়ির সাথে পরা যায়, প্রচুর শাড়ির সাথে তোমরা টিম আপ করে পরতে পারো। দেখো এটা যাচ্ছে স্লিভস এর পোর্শনটা। 3850 buy 2 get 400 ডিসকাউন্ট। আরেকটা সিরিজ দেখাচ্ছি ব্লাউজের, এটাও খুব সুন্দর, অল ওভার ওয়ার্কে যাচ্ছে, নেকলাইনটা একদম ডিফারেন্ট করা। এটার প্রাইস রেঞ্জটা আমি বলে দিই, 2350 যাচ্ছে এটার প্রাইস, 2350, কিন্তু খুব সুন্দর। আমি দেখাচ্ছি, দেখো নেকলাইনটা দেখো কি সুন্দর করে করা হয়েছে, এটা খুব ভালো বসবে এবং ফিটিংস এগুলোর অসাধারণ হয়। কালার যাচ্ছে ইয়েলো, অল ওভার ব্লাউজটাতে পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক করা, কাটদানা টিক্কি তার পুরো কাজ যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে তোমার স্লিভসের পোর্শনটা অ্যান্ড এটা যাচ্ছে তোমার ব্যাকটা। প্রাইস যাচ্ছে 2350, প্রাইস যাচ্ছে 2350। নেক্সটটা যাচ্ছে অরেঞ্জ, নেক্সটটা যাচ্ছে অরেঞ্জ কালার। নেক্সট কালারটা যাচ্ছে অরেঞ্জ কালার। ওকে, ভীষণ সুন্দর অরেঞ্জ, ऑरेंज कलर। प्राइस इज 2350। हेलो मैम, ब्लाउज क्या क्या लेंथ होगी? वर्षा मैम, ब्लाउज का लेंथ 15 तक होता है। ब्लाउज का लेंथ जो नॉमिनल लेंथ होता है 15 तक होता है, ठीक है। लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू वर्षा मैम। देखिए भीषण सुंदर, প্রত্যেকটা কালার খুব মানে যে কোনো শাড়ির সাথে এমন ভাবে কালার্স গুলো আমরা রেডি করেছি যাতে মাল্টিপল শাড়ির সাথে তোমরা এগুলোকে পরতে পারো। दिस इज द स्लीव्स। ये सब ब्लाउजेस ना जब आप पहनोगे इसका फिटिंग ही अलग आता है, बहुत ही सुंदर सा फिट आता है। प्राइस इज 2350, बाय 2 गेट 400 डिस्काउंट। नेक्स्ट কালার देखिए, ভীষণ সুন্দর, এটাও একটা ক্রস টোন কালার যাচ্ছে, ভায়োলেটের সাথে পিঙ্কের একটা ক্রস টোন যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর। अगर लेंथ 14 और 15 चाहिए हो तो वही है मैम। ये सब जो ब्लाउजेस का लेंथ है ये 15 तक ही होता है, 15 तक ही हम लोग रेडी करते हैं, क्योंकि ये सब रेडीमेड ब्लाउजेस है। अप टू 44 साइज तक रेडी होता है, ठीक है। 32 से शुरू होकर 44 तक रेडी होता है। एंड इसका जो मेजरमेंट है ये प्रॉपर उस टाइप का मेजरमेंट पे से ही होता है जो हम लोग एज यूजुअल ब्लाउजेस पहनते हैं, ठीक है, उस टाइप का। इसका लेंथ आपका 14-15 तक ही होगा, ठीक है। मैम अगर आपके बैक साइड में लाइट पर्पल साड़ी है प्लीज दिखाओ ना। मैम दिखाएंगे दिखाएंगे, इसके बाद ही कस्टमाइज हो जाएगा ये सब। मैम कस्टमाइज हो जाएगा, बट ये सब कलर रेडी टू शिप है, ठीक है। देखिए दिस इज द स्लीव्स, स्लीव्स देखिए पूरा हेवी काम के साथ है। दिस इज द फ्रंट पोर्शन है, दिस इज द बैक पोर्शन। प्राइस इज 2350। नेक्स्ट वाओ, এই কালারটাও ভীষণ সুন্দর। দেবলিনা দি তোমাদের ভয়েস মেসেজ করে টাইম করে শুনে নিও প্লিজ, রিপ্লাই দিও। হ্যাঁ 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 দেবলিনা, আমি রিপ্লাই করে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি, রিপ্লাই করে দেবো আমি। আর লাইভের আগে আর টাইম পাইনি, লাইভের পর রিপ্লাই করে দেবো, ঠিক আছে। তোমার ব্লাউজেস গুলো চলে গেছে, শুধু ডিজাইন গুলো সিলেক্ট হয়নি বলে কাজ শুরু হয়নি, ঠিক আছে। দেখো दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा आपका बैक, पूरा काम के साथ मिलेगा। प्राइस रहेगा ओनली 2350, 2350। আর যদি দুটো নাও তাহলে ফ্ল্যাট 400 ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। নেক্সট দেখো ভীষণ সুন্দর, এটাও একটা ক্রস টোন কালার, হেভি লাগছে কালারটা। সব্যসাচী ডিজাইনে কিছু ব্লাউজ হবে না, সব্যসাচী ডিজাইনে এই মোমেন্টে আমার কাছে নেই কিছু, আমার কাছে সবই এই ধরনের ওয়ার্ক করা, সব্যসাচী টাইপ অফ কিছু নেই। কোনটা? প্রাইস ইজ 2350। এই কালারটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর কালার, খুব সুন্দর কালারটা। फिटिंग जब पहनोगे ना बहुत अच्छा लगता है ये सब ब्लाउजेस का। देखिए ভীষণ সুন্দর লাগে, মানে না পরলে এই ব্লাউজেস গুলো বোঝা বড় মুশকিল যে কতটা সুন্দর লাগে। প্রাইস যাচ্ছে মাত্র 2350, 2350। फैब्रिक इज सिल्क, ओके।
फैब्रिक रहेगा सिल्क। ও 1580 টা है ना কোথায় আছে এটা 1580 मैम जो 2350 मैम जो ब्लैक साड़ी उसका पीपी क्या है? ममता मैम मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज 1150। अगर मेरा वाला साड़ी का प्राइस आप पूछ रहे हो तो 1150 है। पीछे वाला 2 साड़ी का बहुत क्वेरीज आ रहा था, मैं ये वाला 2 साड़ी दिखा देती हूँ। पारमिता ये पार्टी वेयर है, प्राइस रहेगा 7750। बहुत कल की लाइफ में भी बहुत क्वेरीज आया था, देखिए क्रेप, ये प्योर क्रेप के ऊपर है। देखिए कितना सुंदर है ये वाला साड़ी, प्योर क्रेप के ऊपर पूरा हैंडवर्क का काम है, पूरा दबका का काम है। देखा नीचे मैं वर्क क्लोजली दिखा रही हूँ, देखिए पूरा हैंडवर्क है, दबका तार का काम है। दिस इज द पल्लू, ओके। ऑल ओवर साड़ी में स्टोन स्टडेड है, जरकन स्टडेड है। एंड इसका मैं बीपी दिखा देती हूँ। फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट है, मक्खन की तरह सॉफ्ट है एकदम। एंड इसका मैं बीपी दिखाऊंगी। दिस इज द स्लीव्स, ये जाएगा आपका स्लीव एंड ये जाएगा इसका नेकलाइन, ओके। देखिए नेकलाइन में भी पूरा हेवी काम है, फ्रंट बैक जहां पे आपकी मर्जी आप दे सकते हो। प्राइस रहेगा इसका 7750 7750, ওকে। কিছু কটন ব্লাউজ দেখিয়েছো কি? না গো স্নেহারি, কটন ব্লাউজ কিছু দেখাইনি, সব হ্যান্ডওয়ার্কের ব্লাউজ। যা দেখাচ্ছি সব হ্যান্ডওয়ার্ক দেখিয়েছি। নেক্সট দেখাচ্ছি এই কালারটাও খুব সুন্দর কালার, দেখো। এন্ড অনেক দিন ধরে এটার খুব কোয়ারিজ আসছিল লাইভে দেখানোর জন্য। পেছনের শাড়ি, ভিসকোস টিস্যুগুলো খুলিস তো, এই যে এই কটা, এইটা রে, এটা না, এটা আলাদা, এটা ওইটাই, এই দুটো না, এই দুটো না। তাহলে এই দুটো দে, দেখতে চাইছি ল্যাভেন্ডার কালার কোনটা। আমার শাড়িটার প্রাইস দেবদত্তা দি 1150, অনলি 1150। এই ব্লাউজটার পাশে পিঙ্ক আছে, এই ব্লুটার পাশে যে পিঙ্কটা আছে দেখিও, কোন ব্লুটার পাশে শর্মিষ্ঠা দি একটু মার্ক করে বলো, বা আমি বুঝতে পারছি না, অনেকগুলো ব্লু আছে। কোন ব্লুটার পাশে পিঙ্ক? ভীষণ সুন্দর একটা কালার, এই কালারটা পার্টি ওয়্যারে ভীষণ ট্রেন্ডি কালার। প্রাইস আছে 7750। সেটা হোয়াইট ব্লাউজটা খুব 7750। এটার সাথে হোয়াইট ব্লাউজ পরতে পারো, খুব ভালো লাগবে, भीषण सुंदर लगते। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड नेकलाइन पूरा हेवी काम के साथ है, प्योर क्रेप सैटिन के ऊपर है, उसके ऊपर पूरा हैंड दबका का काम है, करदाना का काम है, बहुत ही प्रिटी सा वर्क है। दिस इज द नेकलाइन, प्राइस इज 7750। ব্লু শাড়িটার যেটা দেখাচ্ছো তার পাশেই যে পিঙ্কটা টিস্যু, এইদিকে কি টিস্যু, এটা কি শাড়ি রে ভাই? দেবিকা, এগুলো পার্টি ওয়্যার রয়েছে, ক্রেপ স্যাটিনের ওপর পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক। আমি ক্লোজলি দেখাচ্ছি কাজটা, পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক রয়েছে, একদম পার্টি ওয়্যার শাড়িস। মানে যারা এই ধরনের শাড়িগুলো পছন্দ করো, এই ডিজাইনটা দেখো, একদম স্লিকের ওপর তারের কাজ রয়েছে, ভীষণ ইনোভেটিভ। প্রাইস ইজ 7750। হ্যাঁ 7750। আর ভীষণ সফট বডি হাগিং, ভীষণ সফট আর বডি হাগিং। নেক্সট দেখাচ্ছি ভিসকোস টিস্যুর, এই কালারটা দেখতে চাইছিলে, দেখিয়ে দিই। 47 কত জানি দেখলাম, হ্যাঁ 4799 প্রাইস, ওকে 4799 প্রাইস। হ্যান্ডওয়ার্ক গুলো কি এমব্রয়ডারি আর স্টোন ওয়ার্ক? না, এগুলো হ্যান্ডওয়ার্ক। হ্যান্ডওয়ার্ক মানে হচ্ছে এগুলো পুরো স্টিচ ওয়ার্কে যাচ্ছে। দেখো কাঠদানা রয়েছে, মতি রয়েছে, টিক্কি রয়েছে, তার রয়েছে, অনেকগুলো, অনেক অপশন আছে। শাড়ি অর্ডার করলে কতদিনের মধ্যে ডেলিভারি পাবো? কালিকাপুর। স্নেহা ম্যাম, পেমেন্ট করলে আপনি যদি আজকে পেমেন্ট করেন তাহলে ডিসপ্যাচ টিউসডে হবে, কালিকাপুর লোকেশনে 2 দিনে পেয়ে যাবেন। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি? পিয়ালি, আমার শাড়িটার প্রাইস যাচ্ছে 1150, प्योर मलमल कॉटन যাচ্ছে, ओके। पिंक है मैम, पिंक आपको अभी तक पिंक नहीं दे पाई मैं कुछ ना,
माधुरी मैम आई थिंक आप तो लाइव में आके ओनली पिंक ही मांगते हो। पिंक तो जब भी दिखाते हैं शायद आपका जो पिंक का डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। पिंक का नहीं है मैम ऑप्शन, जो भी मैं पिंक आपको दिखा चुकी हूँ शायद आपको वो वाला पिंक नहीं चाहिए, तो पिंक का ऑप्शन मैंने आई थिंक दिखाया है, बहुत बार ही दिखाया है, बट आप ओनली पिंक ही मांग रहे हो। पिंक के अलावा अगर कुछ मांगते हो तो डेफिनेटली आपके लिए दिखा सकती हूँ बेसिकली। देखिए ये प्योर विस्कोस टिश्यू के ऊपर है, बहुत ही सुंदर सा कलर है देखिए, एंड वर्क एकदम स्लीक सा वर्क है, करदाना, जरकन, मोती, टिक्की, बहुत सारा काम है बट स्लीक काम है। एंड ऑल ओवर साड़ी में इस टाइप का गैपिंग में काम मिलेगा, बहुत ही सुंदर सा काम है देखिए, एकदम स्लीक सोबर काम जिसको पसंद है। हैंडवर्क में प्योर विस्कोस टिश्यू के ऊपर है। प्राइस रहेगा 4799। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ये जाएगा आपका स्लीव्स एंड ये जाएगा आपका फ्रंट बैक, जहां पे आपकी मर्जी आप दे सकते हो। प्राइस इज 4799, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका ही और एक कलर मैं दिखाती हूँ, लाइट आसमानी कलर, आसमानी कलर। प्राइस इज 4799। देखो काजटा देखो, खूब सुंदर काजटा, ডাই সিকুইন, কাঠদানা, জারকান, মোতি, টিক্কি, ভীষণ সুন্দর সুন্দর কাজ যাচ্ছে এটার সাথে, একদম স্লিক কাজ, পিওর ভিসকোস টিস্যু। প্রাইস যাচ্ছে 4799, প্রাইস যাচ্ছে 4799। दिस इज द फ्रंट और बैक, जहां पे आपकी मर्जी दे सकते हो, एंड ये जाएगा आपका स्लीव्स का पोर्शन, ठीक है। प्राइस रहेगा 4799। अच्छा পেছনে যে টিস্যুটা বলছিলে টিস্যু অর্গানজা, ওটা দেখিয়ে দিই। প্রাইস যাবে 3750। কালার ইজ লাইট পিঙ্ক, না কালার ইজ লাইট পিঙ্ক, ওকে। দেখো আই থিঙ্ক শর্মিষ্ঠারই দেখতে চাইছিলে, দেখে নাও, লাইট পিঙ্ক কালার। এন্ড এরকম পুরো ব্রোচ প্যাটার্ন কাজ যাবে পুরো শাড়িটাতে, চেন দিয়ে খুব স্লিক একটা ওয়ার্ক, টিস্যু অর্গানজা যাচ্ছে, देखे ना कलरটা एकदम लाइट पिंक टिश्यू ऑर्गेन्जा। एंड इसका बीपी मैं दिखा देती हूँ, फैब्रिक इसका बहुत सुंदर है, एकदम बॉडी हगिंग फैब्रिक है, ये सब टिश्यू ऑर्गेन्जा का बहुत क्रेज है। इसका मैं बीपी दिखा देती हूँ। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन। पर्पल ऑर्गेन्जा दिखाओ, पर्पल ऑर्गेन्जा আছে কিছু, पर्पल ऑर्गेन्जा, पर्पल ऑर्गेन्जा কিছু আছে। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा आपका एनी बजेट मैम, ঝুম ম্যাম কোনো বাজেটে আছে তাহলে বলুন, আমি সেই অনুযায়ী আপনাকে পার্পল অর্গানজা দেখিয়ে দিচ্ছি। কিছু কোনো রেঞ্জের মধ্যে আপনি চাইছেন পার্টিকুলারলি? আমার কাছে 6.5, 7, 5.5 এই ধরনের রেঞ্জে পার্পল অর্গানজা রয়েছে, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য নেকলাইন। প্রাইস ইজ 3750। নেক্সট কালার কুল টোন মভ, হ্যাঁ একদম একদম, এগুলো গরমে কমফোর্টেবল, একদমই কমফোর্টেবল। যারা সাজটাকে প্রায়োরিটি দেয় তাদের কাছে সব শাড়ি কমফোর্টেবল, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং। মানে সেটা তুমি পচা গরমই বলো আর যে কোনো সিজনেই বলো, এই শাড়িগুলো তো একদম লাইট ওয়েট, একদম লাইট ওয়েট, বডি হাগিং, তো এই কোনো মানে কোনো কনফিউশনই নেই যে গরমে পরা যাবে কিনা। 4000 এর মধ্যে পার্পল কালার নেই ম্যাম, 6.5 আছে, 5.5 আছে, 4000 এর মধ্যে পার্পল শেড নেই ম্যাম। যদি আপনি 6.5 আর 5.5 এর মধ্যে দেখতে চান তাহলে ডেফিনেটলি আমি দেখিয়ে দেবো, পার্পল কালারের পিওর অর্গানজা আছে, ঠিক আছে। হ্যান্ডওয়ার্কে দেখে নিন, এটা যাচ্ছে মভ কালার, ভীষণ সুন্দর। প্রাইস ইজ 3750, 3750। ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा आपका नेकलाइन, ঠিক আছে। দেখিয়ে দিলাম পেছনে যার যার যা যা ডিমান্ড ছিল। তুমি পার্পল দেখাও যে কোনো রেঞ্জের, আমি পছন্দ হলেই নেব। আমি তো দুটো পার্পল আছে, দে তো একটু দাঁড়াও, আমি দুটো পার্পল দেখিয়ে লাইফটা এন্ড করবো। 3750 রেগুলো, ওই পার্পলটা দে, দুটো দেখিয়ে দিই। ওয়েলকাম শর্মিষ্ঠা দি। যা এটা একটা দে,
দেখো একটা 4x4 অর্গানজা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, পুরো পার্পল কালারে। এটা প্রাইস আছে 5595 আই থিঙ্ক, একবার চেক করে নিচ্ছি, তাও 5995, সরি 5995, 6000, 5995। কাজটা দেখে নাও, একদম ইউনিক কাজ। ব্লাউজটা খুব সুন্দর করে বানাতে হবে, একদম অন্যরকম লাগবে। পার্পল কালার, কাজটা পুরো তার আর দবকার কাজের সাথে যাচ্ছে, ঠিক আছে, একদম অন্যরকম, কোনো কটদানা ইউজ নেই এতে, পুরো তার আর দবকার কাজের সাথে যাচ্ছে, একদম স্ক্যাল্পিং বর্ডারের সাথে। কালার যাচ্ছে একদম পার্পল কালার। এটা যাচ্ছে তোমার পাল্লুটা, ব্লাউজ পিসটাতেও পুরো সেভাবেই কাজটা করা। প্রাইস ইজ 5995, ठीक है। दिस इज द फ्रंट और बैक पोर्शन एंड ये जाएगा आपका स्लीव्स। दिस इज द स्लीव्स, ओके। प्राइस इज 5995 एंड আরো একটা দেখাচ্ছি, এইটা রয়েছে, হ্যাঁ এটা আছে 6588, ওটাও দেখিয়ে দেবো। কত দাম? 6999 একটা প্রাইসে আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি। 6999 পার্পল কালার, 6999, সুন্দর। ইন্ডিগো কটন দেখানো, হ্যাঁ দেখানো হয়ে গেছে ম্যাম। ইন্ডিগো কটন একদম ফার্স্টে দেখিয়েছি, আপনি একটু রিভাইন্ড করে দেখে নিন, আদারওয়াইজ রেকর্ডেডও দেখতে পারেন লাইভ একদম এন্ডের দিকে। খুব সুন্দর ওয়ার্কটা, একদম পুরো দবকা তারের কাজ রয়েছে। प्राइस যাচ্ছে 6999। दिस इज द ब्लाउज पीस। ये जाएगा आपका नेकलाइन एंड दिस इज द स्लीव्स पोर्शन। प्राइस इज 6999, ओके। ये ब्लाउज বানানোর পর না একদম অন্যরকম লাগে। লাস্ট একটা পার্পল দেখাচ্ছি, প্রাইস কত বলিস মমতা? এটা একটু এক্সপেন্সিভ, প্রাইস যাচ্ছে 10500, ওকে। এটা একটা ইনফ্লুয়েন্সার করেছিল, এটা খুব মানে ফেমাস সেলিব্রিটি ডিজাইন পুরো। ভীষণ সুন্দর এটার কাজটা। 10500 পিওর 4x4 ऑर्गेन्जा যাচ্ছে। वर्कটা দেখো, वर्क देखिए कितना सुंदर सा वर्क है एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन, ओके। ये जाएगा इसका पल्ला। ऑल ओवर साड़ी में पूरा मोती जरकन करदाना एंड तार के साथ पूरा इस टाइप का काम मिलेगा। प्राइस रहेगा इसका 10500। इसका बीपी है, इसका मेन यूएसपी। देखिए दिस इज द स्लीव्स, दिस इज द स्लीव्स, ओके। एंड ये जाएगा आपका फ्रंट पोर्शन, ये जाएगा आपका बैक पोर्शन। मैंने फ्रंट बैक आपका फुल रेडी है, आपके साइज के हिसाब से बनाना है एंड दिस इज योर स्लीव्स, ओके। प्राइस इज 10500। ब्लाउजটা ভীষণ সুন্দর লাগবে। প্রাইস যাচ্ছে 10500, ওকে। ওকে ঝুম ম্যাম, আমি দেখিয়ে দিলাম আপনার যেরকম রিকোয়ারমেন্ট ছিল পার্পল কালারের, 3 রকম রেঞ্জেই আমি দেখালাম। আপনার যেটা সুইটেবল মনে হয় আপনি বুকিং করতে পারেন। বুকিং নাম্বার ইজ 9804083166। চলো আজকে সানডে লাইভ এখানেই শেষ করছি। যার যেটা ভালো লাগছে বুকিং করতে পারো। আর ইন্ডিগো, হোয়াইট কালারের মাল কাটন্স, ব্ল্যাক কালারের কাটন্স একটুখানি অপশন দিয়ে বুক করো, কারণ সেম ব্লক যদি না থাকে অপশন রেখো, ঠিক আছে, কারণ এগুলো সেম ব্লক সবসময় পাওয়া যায় না। আর যখনই যে কেউ ব্লাউজ বানাতে দিচ্ছ একটু প্রপার মেজারমেন্টটা ঠিকঠাক ভাবে দেবেন, যেরকমই চাইছেন আপনারা, ফ্রন্ট ব্যাক স্লিভস, যে কোনো প্যাডেড নন প্যাডেড, এগুলো প্লিজ একদম যখন দেবেন তখনই মেনশন করে দেবেন। আর ডিজাইনটা একটু বলে দেবেন। পেছনে স্কাই ব্লু শাড়িটা কি মঞ্জিরা ম্যাম? পেছনে স্কাই ব্লু শাড়িটা এইটা সব টিস্যুতে আছে ম্যাম, টিস্যুতে। প্রাইস যাচ্ছে এটা 4750 টিস্যুর উপর হ্যান্ডওয়ার্ক, 4750। চলো এখানেই লাইভটা এন্ড করলাম। আবার দেখা হবে নেক্সট উইক নতুন কালেকশনের সাথে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই বাই।